manu le nganga nai o le taiao Ape o le la ua puni tia po I poao Ke sau malua fa asusu I laua la au Sa sala le punga la au mata la uao Le dio fo I Samoa fai o na taiao Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Taiao nai matani ufea ngai maleata E tala le teimu a so ai nei Samoana So titau fau le sua malie o le vine ula Fonga o le lupe luma o le moso o I pura Le langa ali ua kua ina mai lona manongi E aso ko ua koa ina I le Samoa moni Le tio ko I Samoa fai o na taiao Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le taiao nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Awa mo malie I mauma Le asofo na valo ia I mapaupauna Le vi inga ua paako ia tuile matai Tangata soifua ua oli oli mapaapetai Ya, toe whatalawhatu Samoa nei vaenga o le fiafi, o le aso tolsu matasi, o le toe aso, o le nei masina. Whatalawhatu ai ia le tutua, ma le aunanga si fonga o le tai au fou, ia ua lava lau whita whafonga Samoa I le nei vaenga o le aso. O lea ua tau mai le tatu whainga mlanga ua tolsu ma leona minuti te aili tu rai lima I le fiafi, ia manatu le fu a matalia fe au ma ngaduenga pa ngasolo pa tai le tu o te mailo tu soifua ia a o so matowola pa ia o masui ia o le tautua ma nanga si fonga o tai afo ia wa lava la fita pa fonga I Samoa I po fia lava le vaenga o le lalolangi o lo o mafai ona ma ua mai ai ia le tautua ma le au nanga a lau fale walesi fa salalau I totonu le ai o le matawhanga umi po Long Beach I California nei. Patalo fatua ia te o Samoa I le suafa manu malo Keriso ia lo tātou li I malo tātou whaola malo le whalau manuia. Malo le soifua manuia, malo le sui, malo le pale ia I tiutia I whiau mawhaiva ia le fuua toe tai mailo soifua malo wola ia tātou avela I o le whaapolo man whaasangi avele vi inga o le atua ia ua ana le ai lava ia ele mawhai lava on tātou io e nao no tātou sa afi lava ma whamoe ia e ale ai lava le whingalo whataunu ina ele atua o tātou manaonga ia ele mwhai a on tātou taunu ile na pitai ia o le anganga whaftai ile atua ia ona olona au malosi te iai lo soifua ina a olo wola I nei io e ia lale manatu ia le fuua tātou lia manuia o le aso whareile. Ia, les whareile.
o le toe aso o le aso mulimuli ane nei o le urua I masina o le tausaga. Ia se whautala I ai. O le aso mulimuli o le masina au tatu iei fo I le toe aso ngā lulue. La tu fia ngai fe au mga luenga ia o le aso tōna I alas whaleile fo I aso mulimuli o whanau ia onga o le neiva yaso. Le watu o tatu whanau ma le fo I mai ia o le vi inga lava whaaftai I le atua ia on o awa noa whaatau wina le ngata o whanau a onga I alato wa o onga ia au ngā lulue fo I le usu le tae au ma le fo I mai ia a mana tua fo ia o le olanga lava I whafonei e o mai isi le malolo mai ngaluenga o le malama ia e anga ia tu isi ngaluenga o le pōngi sā ia o le olanga lava na o atunu te tele nei e anga I whaasolo atoa le vai le wati 24 hours ia mo le soifua ma le ola ngalue le aisisi pele pe o tatu I sa mo tarul a forfa tele ina ma naval tele o ngaluenga ia o whafonei ia e alu whaasolo atoa le vai o le wati mai le whaatalia fo I le taimi I le taimi o le tangata o le winga na o le tala round the clock ia le taimi ngalue o tangata I whafonei ia I latu ngā lulue le au matauria se umasifi o isi e usu le tae au o isi o atu whaoa uli o isi o atu le afiafi o isi o atu po le iwa se furu sulua le po I wha ngā solo whapena ia ma vave ma tele vave ia le alu le taimi aisia ia ono to inga o langa lea to inga ola le pe pu lea pu le esea le ola o tatou ele taimi I whafonei ia tunu nei tatou te olai ele pela o sa mo a umale valu tula ile afiafi so lava ia whapena ma lolo atu lava taimi e whainga luenga o le afiafi ma ngā luenga ainga a o inei lava ia whapea e usu le ta malo le tae au ia pe usu le tina le tae au ai alu tu ta malo le afiafi ia whapena o isi unga li whato a whetau ia le weekend pe a whapeo ko inga shift e whainga luenga ai tele ina mau ai ma ua le tele o taimi o le ola le nei atu whainga luenga le po te au le po ia ai usu ia le tina o tamiki li tae au ia whato a whetau ia whato a le leini ma whatanga I le weekend taimi o ngā lue ma talavou te whapena ia au lea ua silia ma le ono su tolu ono su whātausanga ia ono sifuru lima ia whaasolo whapena ia le mātua o iai ia pita te toe no wha mo ta ai mo ta mawhau I le taimi na o la iti le mawhanau ia peo to inga lifestyle na sa iai e usu ia a suila unga luenga le po ia o naru o le tirao tamiki li tae au ia o watu o le po saulesi al watu lesi saulesi al watu lesi pita ule maua le leini mafuta mani me pena to atau maua I le weekend au le natura na o le olanga I fafoni ia tunu e lese o langa whaingo fie ia pita ia ne utatu ia ifo ile ne aso le aso tors frumatasi po le to aso o le ne masina o na waso mo mua nisi vaenga o le lalolangi le fato amatu tonu mai I le fai unga o le nei masina me le whaaftai le atua, tai mailo tu se fua mana wola, tatu au lia mana manuiha. Whai wina, uma Januari, wa pepese a ngelu, wa uma lurua I masina o le nei tausanga. Talo whai, I nisi o tato wa iaile wala aupa I ale atua, I le urua I masina o le nei tausanga. Sao tato mo moe ama manu le pō, tato tele I loa, ia atia e mala, I lo se fua mana wola, ni taimi o le nei masina u le se taimi o lau tautua ia o na ngai foi le na mo taimi nei Samoa ia alo mai tato wafe lo tato matai ave ia le fa manu ma fa aftai o vi inga ma fa netanga ia wa lona amar taita ia I lo so fu mo wala usi mai lau fa fonga nei vai
Whaftai tele le atua lo mātou tamai. Whaftai lo alofa maluanga le lei. Te amanatu I le nā masina ua mātou iai lo na tau whaiwina. Whaftai le whainga malanga o lo malanga whaatasi malau fio. Lango nā le whaavai le tele o taimi pe tai o lo malosi I lo mātou ola. I lau musumusunga I o mātou tangata. Ni ia oe whaavavau. Whaftai I lo malosi I o mātou tangata I teimi whainga tāo leola. Au o mai fo I lau wala au pa ia inisi o mātou uso, matua whawhine ma o mātou ainga. Whaftai I lo wala auina o le toa tasi. Whatutoe le toa tele o le ainga. Toa la iti o I mātou o whatutoe. O e wala au iai. Au lo toa tele pia I mātou o lo tutoe. Whaftai mvi ia lau fio. Whaftai mo le nei aso. I leo atua mātou whanau, ma le fo I mai whale aonga. Nisi fo I ua hanga I atu maota malao o mai anga luenga o le nei aso. Whaftai lau tau singa I le mawai I lo mātou wola. Mea uma. Tau sielo mātou wola I la le tino. Whaftai tele. Le nei afiafi ma le whasangat fo I fe au mga luenga masani. Longo puyali I o mātou tangata. Au maia le lotu tele o whangangana. Mata upu le lei o no tala no ina e whamanino whamala malama I o mātou tangata. Vi ia lau fio I mea umwhai no mātou whatino ina. Ai au lava o mātou tangata. Tato malau fio le nei aso si o le toe minute. Vi ia lau fio nei o le whabau. Whamangalo I mātou uma le toto pa I o eke risolo mātou li ima whao. Amen. Ia o le fea. Ia na o le ofai pese a le fea e whakasa purua mai Wellington le asa tau whaafonga mai ai iwi inga o le atua. E mori ai le tātou whaaftai ma le whaamanu o le inga ma le whaanetanga. Ia e tusa o lana tausinga ia te oe mau ma I tātou uma. Ia fo la manatu le ua te ai langi I fituta I matangi ia le fo ua sisi le atu o le tautai mata pala ia ma whaailoa le vi inga ma le whaaftai I lo tātou mataisili ia e ala I lana tausinga le mawai ia te oe mau ma tātou uma. Ia pe whapena lava aunga o le nei tautua ia I le tautonunga o tautua au o nanga e fesili I le atua. Ia o me sili nga o na tau.
Iai foi le tali tonunga po le alava ma le a winga o le soifuanga ma le ola. A tatou fesilia i le tatau i ai le whamomua. Ia whapena. O le to aso le nei masina. A e tu nei la me vavai. Le o uma Januari. O amen tutupu le amatanga. O amen tutupu le amatanga. Ia mai i le malo o whenga malo tutuila manua. Mai le malo tuto tasi. Mai i Samoa uma i New Zealand. No nofo i Australia. Ma so se vaenga le nei lalo langi. Au tatu to mana tu o ame na tu lai mai. O ame na tupu le amtanga nei masina. Male nei tausanga. Ia o le na. Ele tai ngalo meo le kirisi masi ma le tausanga fo. O le isi na e la valai ele i whaongaina lana me alofa. Na vatu e le whanau. Ia pen whai me alofa tua nisi. Na ili te tāla lava pe pol me alofa le sangata. Ia po wa whaonga fo i. Ai o le uma le tausanga le a fo i le ua i masina. Le la utatu sa vali atu i le masina lona lua. Le la utatu whaitau ua whasolo i na matua le tausanga. Lua, tolu, wha, lima, ono, iuni, awha le tausanga. A o ia te mi uma. E pei a le emo le matasole. Pei o le lea le puao, fo le tati tilo, o le lunga i le puao, to ti tilo, to lo lunga i lo le spito. Fa pe na winga o le olanga. Le lopi femenisi o le fatusa le pu ma le lai titi o le alo filima. Lo soifua ma lo ola. O lo no winga. Le lei on tatou fia ma oli. I o tatou taimi mai tūla o lo soifua ma lo ola. A o tatou maua taimia. E uia ina so wa le tatou folaunga. Ia o e to atela i lātou ele o ano i mea i tūra i maritemi nei. Pi o tupulanga la Haiti, ma le tupulanga tala vou. Ele o mamafa o lātou loto mamafa ufaunga i mea o lo tūra i mai i le temi nei. Le lava whaasama noa lo lātou soifua. Ai teimi o le ola. E o foi teimi o le ola e whaasolo e po in a certain age po le ale grupu o wanga i ai. Lātou te realize ai, tole, le ai la o mea ala i na pisa ai au matutua i le taimi, le fu tatou o ma i ai pi whapena. A winga na o le soifua ma le ola. Ia e le mwhai an tatou e mo i ai e se malava tatou. Ma mea nga i ai o tatou mawhauwhaunga. E tātou te wa ailo i le lau te lenga o mea, e a fi ai le soifua ma le ola. Ia o le nei lava tunu. Ia pe o lo la ua lunga le mata o tangata. I le whaatino ina o mea na tala noa i ele taita i o le nei atunu le li prestene. Le ua wai lunga o penga ta wha i langi. Le fu tātou wa ai isi tamaita i sa moa, fo i lera tamaita i o Tulsi, carpet, le na, pe o le, o nau i lunga o penga te whai langi i ana tautalanga, ma ana saunoanga, ia e anga i fo ia i la tau e whai i le tūlanga fo le o le filifilia o ia e meise fo i sai lisi vaenga mua sai le vaenga a le Democrat. Sai le Democrat sa tau vai lalo le fu a Democrat mua. Ia le wanga i lalo o le i lalo le Republican. So e te le fu ia whaitionga a tangata i sia fu i tamaitai. Ia au tātou ai o Samoa. Tutu o le tamwhana o le atunu. O tātou wala i le olanga. Le fu ia va fe mi o Samoa ama le so se mea langi tātou te vai i tui ngā mea whapea. Ai le ia tātou Samoa. Va ai ia mo mea fu i sita mai ta i le vai mai. Ia o a foi o lo lango atu lo na tunu. Ia te ia. Ai au tau soro mua ia tātou. Se a whainga malo a le nei atu, e se al Democrats, e se le, ai alu e vai o lo toto tino ma ano, o lo tangata,
o le tangata Samoa. E ua tau solo mua ia tātou a whape de Democrat. Ua te so na la fōni tala fo isi alo le atunu. Ia e. Tātou e lango a o whape ua ese ma le Democrat ua ngai atua ngai i le fo i le Republican. Ia tātou fia sapai ua tātou te sili musa ia na whaaleanga sia to mai ta ilona tūle mai. Ua lea, tēni au tala i tūlanga ia, pe a mai a ia le vaenga lea whamaisenga ia malo whaanga. O le ua watua i lunga ia atau sito mai tēni o tala tau anu ia toe wha tara fatu ia le tatu ala leo ia ma le tatu o nanga ia te oe le tamau le ainga ta vita tau anu ma le whanau. Whamaisene atua ia nisi fo i o tātou ua whapea ona pa iai teimi whape nei o soifua ma leola. Ia aua ni manu maloina leoti. Ia i tātou whaftai i le atua, wala au maili to ala iti. To tasi o le ainga, e leo wala au maili ainga to tele i le taimi tasi. Tātou fia ma ori to ala iti tātou o wala au ma iai le atua, aulo of to tele ina pia tātou o lo soifua. Maola melea ia tātou a whetāra tātou pese, tātou whaftai i le atua, ia ona o awanoa, o wala au inaili to ala iti, au lo whatoe pere to tele o i tātou. Si mela whafonga. I'm only human. I'm just a man. Help me believe in what I could be, in all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Cheating and stealing, violence and crime. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine.
one day at a time, one day at a time. Sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time. One day at a time. Mana ia upore pese ia e avatuai le whaamafananga ia o se upu whaamalosi fo'i ia i tātou o lo whapea o nā whātia le wholaunga i le nei taimi o re soifua maleola pe le oe a le o tupu i tono lo ainga ia e tātou tau whai tau soa whaatasi taimi o le whaavau ma le whaanonoa i nisi o tātou wō mapaanga ia po nisi fo i tātou te loa ia ua ngai iai taimi whaapea o le soifua mana tua foi se le ai a sisi o tātou e tū whaamaunga leola nei ia ia taimi o mai taimi whaingatai leola o mai ia mana tua tātou ave fo i le ngaruenga whaamawhanawhana i nisi whapena fo i o na whaamawhanawhana mai nisi ia i tātou Pena lava winga o leo langa. Ua le to inga a whapea fo i o tātou ele ia sesi o tātou e le i to inga me fule le whapea e i sesi telefifi ia tante telefifi ia i furi te mi fai sesi se me ia te oe e te lango nalo le fifia po tangata o lo ainga po le wo le lei po le fo to inga wo e o foi mo me urungali tama martina ese ungali e uma le langa ni a pena no for tors futa sanga uma le tors futa sanga ile ese ele pisa ile fi nau ele pisa na ungali ia ono no winga la ese pane tai o le na ungali leanga te o ile natura meio te peso io e tu sa foi pe fe me la vale ngari mana tua e tele fa longo ni mo meu maliu mo meu moli mau te fa longo le ia mo mau fa pena talu ona ma ia te mi tua io ele it doesn't make sense i do fa longo isi taimi ta o le fisu to sanga talu mafuta ile ia se taimi na ma pisai e te tonu ia tuinga mun mau whapea. Iho leanga e se nan natura. O e ma peas iho whapea. Se vanga nasi o ngari fōne le whato anu no whonei a te o tupus whala la vele vai aso o ai. E le longa o na iai le vai wha le mawhau leisi. E le longa o na whengai le mawhtanga. E o te whai atu. Po ai ale e o fwoi ni me o fwoi whiau ma latu whatua. Po le ale tu inga e kalesia e ia te mi fese se ilangona o le siamia tasi ale me mo me o tupe tasi na me tele na vivesi ene me ungali e le lo fa so po ai o la ue e a foi handlinga pili ma me va pena e to fesile rot maro a fa fele lo ko kongi kele sai pi fa pena le ngo sia ki ngita account o fe me io le mfaina e maise la to inga me fule le o to fisili me fine ala uta la fortu pelo ta inga ia peta te fisili atu lo to ala ala fo le lo to tu pelo na inga o me uma enfapia e pile up pa me listingata
explode mai loa. O le ua manongi leanga. O le manongi le lei. Aisia, me vula na e pi ma na ia le fai ma foi. Ma fesili. E lo, ia me vula na le una fai atu. O mai te mi whapea. Ia ma futanga o tatou ngali. Ia, jole. Ia tatou whalongolongo ma io e. O foi mei o nga whakirisi ano. I isi foi ta. Pe tele in appreciate to nga mele. O lea. E sava vali fatasi tina matama yo ele mulmuli mai tua ma fa matala fa sino tuspa ia ma onga tuspa ia tau sisi mesi olea ia pe fa pe fo I o eva na fo siele ivio atamu fa pe a pito tita ma faia relate le so ifuanga tuspa ia yo but leo te faia tuava tau teo ese lo male natura leo langa na faitatu ese ro tatu mafaufaunga. Io a tatu wola ma le mautinoa. E iai taini fe ese iai manatu malangona. Po le a le lua fialo fani o el tama martina. E iai ale taini ese. Ke langa o tatu o iai le natura na whaieta ua. E men tatu whana nau me matatu. O le al men tatu whana me matatu. E le taini ese se foi pe fa pe taluna vai le tante tele lope ste me itai. O le sitangata. E whaailoa mai e le whaailoa mai e ona fōlinga lona ita. A o to tonu le loto, mumusa sae le ita. E sea, leanga whao le nature, a sila la ia manatua. I wish no ta ola le taimi o Yesu. I wish that e wa ai le mea le whamatala me tuspa ia le ita o Yesu, ma ta sasa I whafo. Ta te ia o ta langona fo ia soli. Ka fia kukua iau tafa. Ta fia vava ai tino iai. Ta fia mata sa o ai le taimila a o to ta mai le li. Se tatu va ai la. Le lo, ia oina I loa. Mata ulia fo I tatu. O fo I tatu matua. O ina fe o te te. E o fo I ate o ele te whafonga mai. E le ngana atu I pe a ita tele. A o lo loto malo mafau. Nga o mea valea mea leanga lo palau vale ese netu melo mafau. Ai tele mawhaina nga natu. Yo ale tatu e whatu kao e pole hamalea. Lo yiki o laku pe o upu na matala. Ile whape ole upu tau se upu leanga. Pe e leanga fuilele ina ua nanga ile mwhaina whatino ina le tau se tangata. Ai le se upu leanga. Ta fernei e se senga no fatu se la ke mi kao nga umori se vai la fai uma ia fe wala nga ele ko ai tatu ainga e fa pena wa la e ali ke mi kao e ka ko umori vai o foi na avele upote ote ai e fa pena so ele e tate fia mata e tate wisha ka fia ia te mina sasa I mata fuli e Yesu. Pe whape I se ita wale mo ni mautu sipa ia. O le winga le o le atua liu tino tangata. E iai fully human. E ita. E fia ai. E fia inu. E fia moe. Tu sa le usau o le atua. Se lau pasene o le atua. Fully human. So, le winga no lau tala, o te fia mata lava. Ma, I wish na o iai le taimilea. Ma ima pena whape o ta ita ia peteru rata te tutua si tatu wa ai. Po o anga I o inga alu tatuani. O le ale to inga ngana, ngana I tatuani, I temi tutu, wa o le memonia, pe ata tu wa le o sau o le atua se lau pasene le tutangata. O le ngana whaare tangata fuila, ngana I pe aita. Le tato wa ai to toa I mea ia, whalea onga mo tato. O lona winga, o le ngana, o le mo ia o le atua liu tino tangata, a o lea o sau, o le tangata moni, maoni, o la ngona o le tangata, o pe whapena.
e mali e pi mali fo le tatu fa no e fa pena ai na fa ya tu pe why you know awa tu te ave seina la u tala no atu i mei le anga fo i se po ia po i tatu le ia masisi o tatu o le ngana ia fa tu spa ia o le ngana fa tu spa ia li liuro le tatu wanga nu pi o nai au tatu ngana pi au mai le ngana fa alo samo ai ia o po tu spa ia e fiu au tatu au nai to ina e su ani u fa alo e tau fai fa alo ai ele tarfengai io ele tarfengai ia ona tatu va ai role iai ile tūlanga la ua mata tu le mele o ile filifilinga o tai tai io tasile me wanda al uma fau ina o fai tau ile tu elo tu spa ia ile Samuelu Momua e tango le fai tau le valu ma le iva malu ma le iva fai tau mamta puna e pete am tamela fai tau mai le Samuelu Momua Samuelu Momua lona mata Momua tau ai le iva ma sfulu e manino atu ai dau o fai tau na fai atu mina tango fai tau le valu ma le iva for now io mata upu le tu fai atu ai e le o se foi upu fai tau atoa Samuelu Momua a o lona mta upu e valu ma le iva fai tau mta upu na e lua lela u a mata tuai i la u por kalami le fiafili nei o le tau o vaenga ia o le va fia ngai o Samuelu Samuelu e ta ua ina na po o le tangata va ai pi o ta o tangata va ai pi mfaina o tilo ia i mau mai le upu fa Britania o le mfe o le forecast mo tangata la tu te va ai le msa wai li tatu ufole le au va ai tau tangata va ai o le mana ia o nai talana e fa matala mai ia ti o e mau le tua le va ai ni le ngase malo le tu la mai tatu tunu e ta mi milo e tinga ina si tua e tinga ina si tua le fe me fa vai ir tatu yo e fetoso ia fa pa tolo loi le ma fo o tangata la vai ai muri ane yo e tinga ina si tua e ave ai fa pe o le tua fa pe ai mana ia la tatu mata i meia ne vai le ta ua te le Samoa o le afoi o le tala le tua na fa ia Samuelu i le valu ina ua pe ua toi ina au tura i mai o na tali o le li o Yoelu ma avia ese la ele muri ia tama ia i winga o le latama e tau ese fo i le angai ma ua pei ua ngai e le nu o Israel ma pe ua fōlinga mai e tau mawhai e sa ili so la tu taitai e su e so la tu taitai tangata io ia na le winga la o tala pe o amata i o le relationship pa le atua martangata ina ua alu to inga mea ia ua vaai mai le atua pe ua fuli le nuu ua fuli le nuu o Israelu i to inga inga ia o lea fai so la tu taitai tangata ola pe ua le yese nau ta inga fuli le saule atua e whalango i tangata Israelu ale ufonia ale winga la tala ile tua le tatonu ai o le fai mai lo le tua Samuelu usitai tangata usitai i mena fai atu tangata tatu va ai la tatu ile tua le tau te o kasole
E tinga lan tatu whapeni le soifua ma le ola. Ai, e se sole, e ona e le atua, ia oe ma. Mea tatu te nau iai, ai va aila, e ona e le atua, ai u vale le meo tangata fina u vale. I u vale. Te valu lea, fai mai Samuelu i le atua rona o te lenga ni tapu e valu. Wale lei, fai le mena e manatu i ele nu. Samuelu, alo fai le mena u manatu i ele nu. Ia ia iloa. E le iai sona taunu unga le lei. Na ea nga ia elo le fai poiva. I le mata u poiva. Ia na tafu le whamtala. Ua o oa ina. Al me ma liela. E iai le mea matango fie e ta ua meo le ola au le lei o tangata sole. E ta ua. Pe e tasi lea le ta ua le mea. Tu sa pe e tasi lea me pe fili anga iai e le tua le tangata e whai matai sole. E se na mali, e pe fili i le au le lei. Tino le lei. Pe fa pena, ai nei le tala le i tama le o fai mai le tua, fai mai le tala anga i le mta puiva. O le tangata le o Saulo. O le mtua au le leia. E fōninga mai o si tau le apito au le leia o le nui lea vaitengi. Ai wha matala foi. Ai api o le tangata pito. Ano fai le fai tau tusi. Pe fōninga mai o le tangata pito au le lei, o le tangata pito o mi, maualunga, tino ese. O le to tele o tangata, o le nue ngata lo lato maualunga i tau au o le tangata. O le winga o le tua tangata. Pe fa pena, ai whala li filfilinga o tavita. E le i filfiliera i o nauso, e pena fa pea o le tama o loo i le vao. E ena muro na ulu, e au le lei. E fa pena fo i le, au le tala la ia Saulo. E lana ufai atu, fai mai le tala le atua. Saulo, ia usita ia i tangata. Wai loa le leie le atua loto le nu. Pe ua le loto atu e lava ia le atua le va aia. E whaalangola. Ua mana na ufasio la tu tai e va aia tu va ai mai. O le amena o iei le tupu e le i. O le ala langa tangata o tatu atu nu. O tuila epa na filifilia ele atua. Ala langa tangata o tatou atu o fia me filifilia ele atua. And ala langa po tangata o tatou nu. Lauli can be a leader, a chosen one. O fuaitua umamea e au ni ai lau sila Samoa. Tau te va ai uma i mea ia. Ena te whamatala loto ti ia te oe. O le ali tu a inga tangata. O isi fa me filifili i le anga va. A leo te tala noa ti ia te oe. Le filifilinga o Saulo. Na tu ua e le atua i tangata. E moi na whaatonu e le atua i alana au ono o Samuelu. Ai peis i lunga i le manao tangata. Ioi, alu e whaitau le tusi leo o whai atu ia te oe. Samuelu mua, lona mta upo e valu, ma le iwa, alu e whaitu, a matatu foi lau whaitau le ono fitu valu. Iwa sfosu tasi. E lango e lesi mta upo le, e manei ana e atiliena e malama, ma e manino i le whaitua atoa. O le mana o le tangata, i lana tangata, in other words, o le mana o tangata na ave i le whanau lea Samuelu. Pe ua va ai mai lea tua, i winga o tangata, ele pe ua le whaatua tua ina, o ia e whai maulatou tua, maulatou teitai. E whoringa mai, whai mai lo ma le tua, ia ua le lei. La whai le mea ua tau loto i Samuelu, whaau Saulo. Alu whaau ia Saulo. A iai le mea tūrai mai. Awalane i whaitio inga le atua. Lenga leua u whai atu ila o ona Samuelu, usi tai i tangata ia Israel. Ia.
o le filifilinga la tangata. Faitau mai e le atua mafaufaunga o tangata. E mana nao isi tupu. Whaau ua iloa saulo. E oi. Lean menta tu vai ia saulo. Faitau ala i le whaiuingo le valu. Nei whamatana mai. A o le tupu o le awhia ngai mautou e pule i a te autou. O a mea uma tau te vaa ai i le tupu le nā. I oi. Ai o whaistou tupu. E pule le tupu le nā i mea uma tau loto i fale o autou. Nei whamatala. I oi. Na e vava ai lola ia i le mea le tula i mai lewa i lunga foi o penga tu whailangi ia nisi o valo anga si tasi fu o whaifi au o le tatou at nua maliu. Le sunga ia William Mafoe. Ia o te le lopo na ai ti o i le tatou mena whamon mole ai ti. Mam? Na e vai ele mena whamon mole. Ne ai ia le anga le moe tatou ai ti ai le tonu tele sole. Ia le na o le winga le na sa mo ele ia sisi mea tau teo iai. A o tatou mo mia fsosoni o tusi le tau teo iai. Le volan mena le na tatou wava ai le tusi no walu le tusi le. E a mai ni mafaufaunga. E a matai lau tau tua mo oe. O tele su e tusi komi manitsi tu inga tusi. Ina ua o faitau. Ma o sa ili ma o wava ai ai. E tā ua tele le meore sa ilinga o taitai o se atunu. E oi. A o characters umala le taitai len whamtale mata upue valu. Se le leilo whai mai tango whai tau tusi na le te watua e ate oe. Na e whengo whielen e manino le mele te whamtalatu. I oi. Au mai le tupu. E le ta ua mai. Pauli mena lea chelenga. Samuelu usi tai. I tangata. Usi tai mena uwhatu i tangata i ate oe. A iau tau loa Israel. O le tupu le na u tau mana o iai. Well, in other words, tau te toi safa muri le tupu na. E pule fa pena tupu ia te uto. Io. Saulo. Tu si sila tatu iai. Saulo fa men tua au le lei o tangata. E mawalunga. O to telo tangata io e. Lena, pe fōringa fa pena ia le Samoa ia le baba ai le filifilinga o taitai. O feala na fai ia le loto Israel. Na sa o a characters o le tupu lea na whamatala e le atua ia Samuelu. Ma le no. Ioe, na toe va ai e le ise se le tupu na malana filifilinga ia ilato. Ioe. Lea la ua o mai i le mta upuiva. Ia o le nā utatu wa ai ai. E toe ala langa ele nu. Ia o le nā. Mera na ele nifai mai. O le tupu aurua i tupu na filifilia e le atua e au noa i le mana o tangata. Tavita. Ewa. E le i fua ina i le mana o le atua. I le mana o arusia. Fai tau tatu sina o watuai wha mon mole. Manino la io le mele tau fai atu. E le i na filifilia langa nai whamtala e le whaingofia na whainga e whaingata na malama i le upu a chosen one. Because na whatonu e le atua Samuelu to do the same thing. To Saul, before just like what he did to David, King David. So e moia, but na usitai le atua, e vai e se tau o le mele, e ana e le atua o e mao. Ao tatou finau atua i le atua, e whamele atua, okay, go ahead, do it. A i o tatou i loa le i unga o tatou finau vale. Ia i loa e o e mao le whaai unga o tangata finau vale. Le lau o tatou i. Le i lo umai tatou. Ture e pa. Ai lo uma lava na o lo uma Samoa la foi nangangana atu le per telon proclame. Hand picked. E ai.
e lisi pale mia nei momoa. Na fili tu usao iai lea. Lena. Ai le whapela ele ona inga le tua, ona ele tua. Ioi. Ona ele tua, filifilinga na hand-picked tu lima. Ioi. E tofi lau ia tuila epa le tofi pale mia. Nino. Ele filifilia e lana vang whapwhai, ele filifilia fui ele vang whapwhai. Na hand-picked e tofi lau eti arsana. Lalan men tatu vai ele hand-picked lea. Ian sawa. O ai na avesea. Ana whaapea o se taitai fo ele na manatu ia ele e otia martofi. E maliua tu epa martofi. Ioi. Le mea na tatu te loai. O le atua le tatu te taritonuina. Le ai tatu te whai whalangolango tatu wawai ai. Na tapena matofi, matu ulima e tofi lau le tofi pa le mia ia tu le epa. Nofo e lo tu le epa for 23 years. Ioi. Lena, le winga la na tala. Peitau te tamu whaita tu tilo iei. Ana whaapea, he was the chosen one. E maliwa i lona tofi palemia. E o mai lava, io se ia, ia ilisi tangata ua tapena ele tua. Lala menta tu vai ele ai. Ua fai pea le tangata na handpicked. Was va ai fo ila le ua tangi tu ila tunu. Ua fa solo vai character so le tupu leana leana fa matala ele tua ia Israelu Samuel. Ile mta upu valu. Samuel mua mta upu valu. Na fa matala tu ele tua characters. O a characters so le tupu le o to mana na o yai. Lena e male winga le alofa i tangata. E male winga fia pule. Pena. Tatu sila le mele. A tonu o i. Ua va ai mai le atunu. Ua aua ina fia pule tele le na hand-picked. Na piki ele si. Na fili ele sparmia. Ele filifilia ele a foi. Ele filifilia ele vai fa fai. So la tu parmia. Ele i filifilia e se vaenga fai na hand-picked e tuile epa. Ai e tofilau e ti arsana. Ia, ole na. Le ale panic. No, you're wrong. Le ale me say. He's not. Who? He's not. What? Who do you referring to? Ia, ena. Ia, ole mele le lei ale tatu vava ai tuto ai mea ia. Le ala ua afisili. Le ale mena manatu i tangata. Le tula me lo mfia me. O le ale va ai ale tatu. Le ala le va ai le filifilinga. Fia me was the chosen one. O ai le tangata tu te loa. He's supposed the chosen one. Le ala utoi ala langa tangata. Lauli. Wane e toi whaia se me se. A whape o oe the chosen one. Langa atatu sila to a Samoa. E le whape au te o whai atu o te tam whai e whaasu susura o tala no i tūranga le ai. Leo tatu vai atu. O le mea na tu lunga ta i lea. To te vai leo te lenga o le mea. Ai whai tau tu spai. Te le manulaman whai pse rupe tolu. E te whai tau le chapter atoa. Whapena ma whai la wawa i le mea lea. E te le vai atu. E tauna atu tira wha solo mai e te mutu le e pase i o te minei. Na mai wa ai i le au te lenga o mea. Ioi. O le ale sau le alu ese. E alu ese afia me. O te le lopo le teimi whaato a mamolu ese afia me malana tu lai as an individual.
e lata ina alufia me whaatauto, o lai lalo lava o le whaamalu o le individual, e lei commit o ia o se fast member. O su e masaili, o no tau sila fiele o mena. Ane fai whaanongo mai le i o la auli, i la upor kalame. I want him to listen. A fai o lona wala awina lea. Ai nofo matu i le istangata. Fai malape i le whaatonunga lea tua. Iai. Fai malape mena leanga o le savali ese manifono maalu i oe e te pena meia. I le oso nai loa. I le o ia na mafuai ta penanga ia. God himself prepared everything for him. Ioi. E lei whapeo se le lei se matautia o la auli maana ta penanga na mafua ai on mele le ai. O le atua to tasi na whaia meia. Ma le whamoe. Na ala na tu atu le manu maa lo il fast. O e tau na tu la me anofu ma. Ma ave i lisi tangata. Le ala le mero tatu vai ai. Ioi. A toe a vatu lai le atua seisi ava noa i lau sunga le la auli al malitoa. E te toi kiva o e ina lor mele, na e lolo la ia lea. Wa e le usita ia, le atua, na ia, filfilia, se tai mo Samoa. Ia oe. A le no, mele no, a matai i le mata upu e valu, ma le iwa. O e faitau, le Samuelu e valu, ma le iwa. Anga to tele o tuna fe mena filfilia saulo, yes, na filfilia saulo i lalo o lea. O le ona e le atua o tangata. Ala ilo le me le atua le fina o vale o tangata. Fai se matutupu. Matu le lava i se tupu e le vai. Fai se matutupu pe o isi tupu. I lalo o le a whanau a Samuelu ua ese le lato vai. Na e ole le fai puiva. E te vai e uman mata upu e valu. O whaamatala i le atua characters. O characters ale tupu o le a lato manana o e filfilia mo lato. O e whaitau, whaamole mole. O leo utang whai, o e whaitau, a watu whalongo roma ia tau. I want you to go and read the whole chapter. Chapter mo valu, iwa. Mana i foi pe amata me ia ili fitu valu, iwa sfulu. O le telo unta upu te whaitawina, o le whaingo fie fo na avatu i ate oe. Le malamalama o le melo te tano atuai. E le mwhainta tu malamalama in foi upu se tolu whaalima ono. Read the whole chapter. Na vatu e leo le mea i ate oe. E te malamalama ai. Ioe. So e mwhainta tu titilo i atu le apa. Ioe. Fitfilia e ai. E tangata. O le mana o tangata. Ona e le atua le mana o tofila o eti arsana. Wale lei. La awhaile mele wa e manatu iei. Ia e loa. Ia na wha malau rola ia leo o characters. O lea. Munu ne te wa ia fia pule. E o iau au auna e o iela na pule. E o iau mea tō tina o mea ngata e toe e o iela na pule. Ia tatu waile le mele. Wa ai. O lea. Wa ai le tangata. Ana sau whailoa. Eoi. Le lau tatu vai, e u vale fo ilan sau whainga. Aisia. Lea. Lea ua matamatai, ale challenge fo lea mo le li o la auri. E na te le sa vali lo i le mele le whaasino manga lea. Na ilolo la ia lea. This is the last chance for him. Eoi. O le toea vanoa lea mo oe. Eoi. Pe a whai. E te le whaalongo i le tua na whaia mea ia. I tara sa oara tala le whai atu. Leanga e sere tā ua o saulo ma tā vita sa moa i lau whaafonga. O le tupu e sere tupu na whaia le atua i lalo le mana o on tangata. E sere tupu na filifilia i le atua. Le filifilia le o tā vita e a fua Yesu. A ingo ta vita.
Mena na fetuai. Ele ia fua mai si ainga o saulo. E sau le tu ainga pito i titio Israelu le tu ainga o Beni Amina. Ta vita e sau le tu ainga o Yuta. Le lenta tu manino ina i mea ia. E wha manino a tili a tato. Ma tato va ai ai. Le anga le ia se si tusi na te fitoso ni ina lo so i fuama la uola. Ma mea o lo tula i mai le tato watnu. Paua le o tusi. Ya, le na. Tato tilo i mea ia. Un tato loa la ia mea o lo o tula i mai i lo tato watnu. Lea ua tau o te pese pea i le mea le Samoa. O te pese pea i le mea le visa lea. I le visa lea. Na ua tau whaitau mai le tusi. A le tamaitai mai le wharipai. Le sui o Amerika Samoa. O le tusi na sainia e le tangata o anga fili Shem Leo o le CEO. Ta silsila to ai mea o le tangata o ia na sainia tusi under the supervision ale pale mia o le atu. Te vava i le leia iai. O lea la mai, o tangata sainia o le CEO. Anga fili. Saini fatasi ma le ampasa o le tangata ingo ia Fei Ching Ling, o le ale whai o le tangata. Ching Sing, te whapena ia le ampasa le na la sainia ia le. Le aso luas furu martolu. La so lua se furu martolu. Le ape ua whaatatafa ia, malia ia lo wharongonongo, i sui fo i o le. I sui, i supporters, ale, e a foi. I supporters ale HPP. Le ape ua alo le mea lea. Le ape ua alo rofa mai le ai, o kou kengi anga sa ingia le mea. Le lei. Tuai uma i parmi ai o tau sila fia e iel tangata na influence ina le parmi i le mele te la pata ia lava ia au fasala ta pisa i meia o fia ina ua vatu le press release ale tamatai o au mua amata le congresswoman Amerika Samoa te tonu o le whalapae o Amerika. Le whala ona whamatala li. Le tā ua o le vaai atua Amerika. I le atu Pasifika atua. Ea a fia ai le ngata le vale leo Amerika Samoa, male malo tutu o tasi, ai maise fo i nuu atu motu tutua oi business wise. Te lele fianga le visa lea. Wah. E le se le mele pespese hei tatu por kalame. Lea la ua mata o na ngai, but pretty soon, tau te wa ai ai fo ila, i se tala e watu roi nei, i tamatele i nei. Ai se ara, awhana no whai atu. Lea ngā tau te tala noa loi me tau military, ma le winga o le military, i le la, tau te lota si lea, o Amerika so le peto i ti halu le si kuata, to lua tuat, po tolu kuata, po le afa o le income le atunu nei. O langa military. O le whaatupe ina o lana military. So se mea fau fo i mea tau te konolosi. E peia o lana military e testai so se mea. Ioe. O le talamoni ale te whaiatu au tau fesili fo ia i lātou o lātou o lunga o le nea tunu. Tasi le ala ngā tupe tele a Amerika e alu o langa defense, o langa military. E tasi se tau se valele e fai tau miliona. Tui ti ala tele biliona se tau se valele e tasi. O le tau ale nā o le vaai ale nei atunu. Ai pe o le winga la utala, o le visa le uta pena ni iai. Te lero na fianga. E ofo ia New Zealand ma Australia. A tonu e le o... A tonu e le longo le leifo i talinga o New Zealand ma Australia. Ioe. Au le hafianga o menei,
o i le faitoto'a le o le tatou atu nu'u e a'afia atu ai matotonu o atu nu'u o le Pasifika. Ai maise lava le tatou lava atu nu'u sa'e ma sifo ma lo tuto tasi tutui la manua. E a whaina i le visa lea. Lea la o waitunga. Pe lea ua whoringa mai supporters ale i a whemai. Ale lau tango e tātu le mele. Lau te taina no tā mamua tu lava. Le pe ua alo supporters o le HRPP. Pe me le ai o taua tene, o taua Palibian sainia. A i o tau loa le le Samoa. The bad influence o le mele. Ia. Le la taina tu. Le lau tango e toi tātu ia le taranoanga na le siapolau tele. Ia e. Nau tā mo mui natu. Au te mana o atu te toi whaafonga iai. Usi mena whaafonga. Le whainga malanga le fionga i pānemia, ma le tele o whaurununga o le tangaruenga le malo le lato site visit fo i lea. Au te loa fo ina tupu le tō vai teimi malanga lea. Ai, o le ua sau le pepo whamatalanga le malo, o la ua mai au na sainia ni so mali lienga i le vāo le malo Samoa ma le malo Saina. O le mele tau wanga tuai ia se fesili. O le ae wha au au le whainga malo le fast, le whainga paanga ia a Samoa ma Saina, le ana wha au au ma le tō vai taimi. Ai na iei tala na matua wha le ngai nei lau a fionga ma le HRPP wha pēa. O le a wha atau e Saina Samoa. Au le wha au au a whainga paanga le leia le malo. Ma le malo Saina. O le tulanga mua i le malanga al Palimia. Au ke langa oinga. Ia. Ma o levang kau. Lavana. Paua le mena mana o e te whalongo iai. Paua lea ua tau whai alo uma ia supporters ia le HRPP. Ma lātou whai mai e le ai. E le ai o le mea na wana whai e whia mea. A lea ua tau sila sila ei. Whai mai tu lepa. O le mea ua lewa anta tau o na whai. Ioi. Whai mea ua lewa anta tau o na whai. Siona lava lea langona. Aisea. E manatu ina ia vave mai me whatau ina ilo na manao. O mā whauwhaunga ia o se tai na mana na o i tangata. Eoe. O mā whauwhaunga ia o tai na tū o lima iai e lisi tangata. Eoe. O le alo na mā whauwhaunga ia vave, ia tupu wa vave ia le fe i lafi o Samoa. I lona vai taimi. Ma aila o tau. Mai le vai taimi lea. Tele o scholarship i le tatu atnu. Le na ave saina. O le mindset o ta maitina mai. La o atu ne le tatu atnu. O le mindset uma lea mea tau ngā luenga wha kominisi saina. Le la ngā lue ina i tatu atnu. Le scholarship i ave langa foi ese foi tu. E va ai tele i ai. Vai vela ne tu no ele ai ne la tu tangata ave scorsi pisaina ai ave ia la tu ngaluenga ai sia e cheap le lepa ia a telo tangata mai saina tamitia o saina e mai ni America e a o ngai vai la mele tu la mai a o ne la ina fo ita mai ti o tatu no male ma fo fonga fa saina le tau te feoti o ta mai ti la na lea la tu runninga le tatu anu communist. Tui ngā mawhawhonga. Eoe. E ta tau ona whae tete le wa ai alo tatu anu. I skorsipe ave ai tatu tamaiti saina. Kau ke whioki. Whioki le kako generation. Tamaiti na wa onga saina. E fo i atu i Samoa. O le lato mawhawhau atua. Communist. Na te foi lona ia le mta upo e varu le no fatu ma characters o le tupu le famtala ele tua ia Israelu Samuel o le tupu o le atu lai mai tu te vava ai e fa pena fa pea na te pule fa malosi ai le fa pena fatu le tua aua o tu te o tupu le aua tu te fai le tupu le langa le ai na tu ulava ele tua e fai le mea o loto i ele tangata o fena na i le loto tangata i u vale le mana o le tangata
Ia e. Le la o tatu vai to ai me. Le la na to fa longo le ya. Ah. Le to fa longo. Ta ti e ir fesili fa van vale ale lina fa me na. A le o te tala no atu Samoa. O le mena mana o tu le pa. Fai mai tu le pa. Ua le van town fai. O lona mafau le insert i le mafau fia me. Campaign le to lua lea. In the final year o lana nofo inga. O fale tonu le na. Ewa e. Le lopo feme, o te le loa ia fia me, po le a lava lona mafau. Ua mafu ai me lea. Ewa. O te le loa, o le amai, o le me senior CEO, ia le visa lea. Po fia me taun sainia. Le senior CEO, o le CEO anga Philly Shem Leo. He signed the contract, the agreement on the 23rd. Yeah. On the 23rd, no, I mean the senior. Lea tatu vavai sa mo meia. Lea lau sila. Lea le vavai. Lea le taitai. E te taun tatu vai e. Sa moa fa fonga la por kalame. Va ai le taitai. Not so much as tangata watu mani fa ilonga. Leo tatu roa. E leo fa ilonga o fa pio te latu fa ilonga. Nei. O le tangata e le fatu. E loa lofa ile atu. Te le fai atu le tangata. Te le ta utu sengo se tangata. A o oe le Samoa. Tau te tilo ile meo iai. Tau te sila to toa. O le tangata. Ah, fai na foi. He gave away. Le ava noa na matu. No from give away. Give away ai. Le fela o yele pe pese fai mai o le uruai tamai tai. Tono le Pasifika malea. Ia le na. E o vai e tau. Sa o tilo ia i tūlanga o mai a peitai. Na o tatu wa ai lava i tūlanga o lea. Not only the first one. I le Pasifika atua, mai o le tangata ua leva o na ola le porkiki mai lona ainga. Ua nei, e leo le nā. E le o le fina ngalo le nā o le atua. So se mea lava e vatu i le tangata, ai nofo le tangata ma kiva wei. Tasi le nā mea le manuia. Ua tato me lea vanoa. O manuia, o le whamoemoea, e manuia ai le au te lenga o le atunu. So se tangata la no e whai matai o Samoa, e te tau na iai le meta o le alofa i tangata. A tasi fo ile challenge, mo score sipi o le tatu atunu. A o ina o i saina, e o atu ma le ata mai lea, le ata mai o le atunu uea. Tau te whioti umatua, ai pu lea loa le tangata komenisi mawhauwhaunga le atu nu o Samoa. Ta sile meu tauna ave i ere vai. E oi. Le no fotu New Zealand, no fotu Australia, no fotu Amerika, no fotu Britania, o fale a onga le lei. Nanga similar. Ave la tatu tamiti e a onga skor sipi i vaenga wha komenisi. E o atu a mawhauwhaunga wha komenisi. Na tato feoti rola ia lea, ai no nofo maita maitina, wha ko me nisi na whaile atunu. Pai te leo le afianga. E oi. Lena. O le leanga tele le nā Samoa, o le tūlanga, o lo iailu tato anu u te temine. E oi. Mo le ofisa o aonga lava ia, na ona o matou tat yoe a o tou o lo filia tatu tamaiti ave fa skorsipi. Yoe a o mana tu o lava le na o lava o tata i lalo lava no tamaiti e ngai saina. Yoe o tauna toe a mai tamaiti a onga o i Britania a mawalunga tele o i Oxford o mai nei Amerika o ane i New Zealand o mai Canada.
University te tele o Commonwealth. Ala la van me o isaina. O ani me o isaina o manatu tatu ese mele poto seina poto o America o nita mo fai seina enga o ia tu me tono America. Ia le lenta tu va ai ato ia me ia. Ia. Le evento mi tia onga arnia tu o America isaina. Ai ana o tatu Samoa e isaina tatu tamiti. Ai matua i vala. O seina ia malana e fetau ia ia lato e come nisi ia lato mafofaunga. Ia e fetau ia malato le lato. Ale ave e tatu tamiti. Ia to anga ave a to te tali tonu o a fai o tamiti na a fai le leadership o Samoa ile lumanai. Fetau i mavisa ia o fatanga nei seina. Ia tatu rola ia lea. O seina Samoa. O Samoa seina sia tatu amio. Ia. Lale umi taluna ta senta tatu tamitia o seina. Vai temio le HRPP. Ta seini ta senta kuka mekia onga. Ame seina. A fai o ava no fua. So se me ma fua lava. Ele umi. A o se me e a foi a o tatu tau ma fai tatu tau ia ole na. Le lava fai atu le tala. Le langa lela pe ye saina on tangata leanga le tatu va ai ona o issues fengai man tatu malo. Lela pe wa esele va ai na samu ina ele ele o le tangata a o pu lenga e fai le tangata. So e o kilo ka i o ka ko ku. Mela ele ia fai fa longo i tangata. Ele fa pe na o tai e le poto e ato ai ni mele ai. E a nga fo sia mato pese atu. E toe fetala i ai le mafau fetu nai. Ele ngata fo lo fisili atu i lau kapeneta. E limit. A fisili fo lau kapeneta oni manatu fa pe na o to e le ai. Tau te fa ai tu te fa longo mai le atu. E fa pe na le system fo i ne atu America. Ai oni ngalo. Ele ai se pulenga ase fainga malo e ato atoa. E taua le va ai le atu. E taua lo tau sila mai o a mea ia e safa i le atu. E na fai le ama se i tau va ai mai. E oi. Ole fautuanga la va. O te eventa tu tamiti skorsipi o a mea nei seina ele o maua i nei Amerika. O a ni mea o i seina ni a o i seina ele o maua i New Zealand, ele o maua i Australia, ele o maua i Europa. La me le fesili e whapena. Fai le fesili ma toi tali a o i le fesili. Fesili ma toi tali a o i le fesili. Na maua i le o mea le lei. E oi. Ale na. Saini le nei mea. Ia le lau tatu vavai. Wo fia lava ua mamuru atu le press release ale Congresswoman America Samoa. I love it. Te fia iai. Aisea. Nanga te le a fianga o America Samoa. Ile visa lea. Pe fōringa mai whape. Ai, o lana mea a fia i fōisi te le a fia. E wha au ngā e saina Samoa. E fai ma fai to a pito i tua e uru fale atua i New Zealand. A fai o taf New Zealand ma le vamu saina. E fai o ngā e saina tātou Samoa e uru fale atua i tonu Australia. E uru fale mai Amerika. E uru fale anina. Fai o ngā tātou e fai ma backdoor. Te le na o le afianga o le visa lea. O leo te ata. O leo te ata o toi wharongononga tu la uri ia le HRPP. Le o no fa me ia ele ai asin fatu sen o la ko wa kengen sa ia le visa ai o tolo e a afia uma tatou ile mele o tu ia na afia me e a afia uma ila to o lo i tafa afia me a afia fo ile tangata ua toe rely ia afia me oi o tu ile pa e mo ile o matala mai a tau te faita ale no taina tu le mele nta nia
Ale no to fa fo me utai natu. Ole alimentaina. Esa ole me le fetwai. Mai uma lava la por kalame nei ma va yaso le ole mea lava le o te sasaina. Aisia langa te lele afianga ole Pasifika ato e o fa New Zealand ma Australia. A fesili a New Zealand ma Australia e ono afia la to le visane. They will tell you the truth. Yes. E te lele afianga o New Zealand ma Australia. To sila la uto. Samoa. Te lele afianga o atu motu o le Pasifika. Nena ufa matalaina tunu u te tele o le lalolangi. Nigeria, Aikupito, o Laos, Sri Lanka, matunu uma o lo o safai ai talafu fea ngai masaina. Leanga o le maunu la saina o lo la tufa ngaina. Ma ufa ina tan na o tele atu nu wan e tupe o tongi atu ai talafu. O nisi o tunu o le mfain tongi ai talafu. A o le vaenga lea o te fautuina. Samoa. Wa ai tatu whanau. Wa ai po whea tu nuu ma onga te tele o lalangi. Awe ai top students o Samoa. A ua le ngā whatia le tatu universite. Ia ta maiti le lei top students. Top 10, top 20. Wa ai mai New Zealand. Wa ai mai Australia. Wa ai mai America. Ma wa ai Europa as usual. Ala me wa oso yanga i tonu o saina. O le ala wha mo tatu tomitia o ngai o saina. I le wha pese, ioi, o saina whaina whai ele tua, but we have different agenda. Ese tatu fuafuanga. O fuafuanga lava saina ia, e surapol ila i leo langa wha ko menisi. E whai i le pule malosi mea. E le wha pena le fuaitua o tangata Samoa. Mena le no fai atu alu e fai tau tusi na o fai tau tu nei. Samuel mo lona mtau pu e valu maleiva. Ile filifilia o le ulua itai o le malo Israel. O fai tau na tu mana. O le mali o le manaia o le fai mai o le tala. Samuel o si tai i tangata fai le mena o fai atu i tangata. Ai mulia e fa lau mai el tamaloa. Ma characters o le tangata o le a fai mataitai. Mena tau tele toi tau, fai tau nto malamna mai la iele. E au mai ile tua fai le mea ua manatu i ai tangata. A ia o tau loa, le tua ainga tangata ua o tau mana mia. Fa malau mai loa characters o le o la fai mataitai. Mana ia nai mta puna, Mana ia nem ta puna sa molet no pele. E leni o mta upu o le tuspaya. Ioe. Ia. O le ua fōringa mai e. Pei fōringa mai le aisa le tatou atunu. Pei se mea fōu. Pei se mea whato a maua. Pei se mea whato a tupu le taimi o le fast. A leo te whai atu. Nā aluatu ala aisa. O te rea lo sem Samoa. Been there. Ioe. E sa ngā sai lunga lava ia i lātou e maua tupe. Nā o i lātou e tele tupe. Sa o lātou whaongaina le aisa at a time. E ia le aisa lo te Samoa. Te le ia lo ese mai Samoa. Ioe. E fo ia uo na la tu whaongaina le melea. Ia uo. O te le i whaia pat na whaonga e nisi o uo. To ele se mea fou. O le mea fou. Ele o se mea fou. O le mea o leva. Ioe. Ai aua tatu te whaongaina vaenga whaufai maro tatu feita i vaenga whaufai. E whaase sei nai le tatu whaitau i mea. O le aisa lava ia, asa ili ane. Whaisi leva. Whaisi leva, torus fulu, ile fast food tau sanga. Po le sile tu foi. Ele i longa o na tula i mai esia, e la i titia tangata na la tu whaongaina. O le taimile nei,
ia le o tatou vai ai ua iloa e i latou o tatau na mau o tupe mafi a le pe o le mau o se le na mau atu nei pe ua ese le talanoa ua ese le talanoa so le nai malama mai a tatou na e faia le mei Samoa e malama uma tatou ua levo nei Samoa le aisa so ia tatou te whaonga seina ia le taimi ma me tupu ma le taimi ia mea nai tau te vai o tatou o tangata lolotu ia a tu te vai o tatou foi o tangata lolotu foi le faia me lea o tangata o ekalesia ese uma i Samoa o lo latou faia me lea ele tangata fa pe fa pau o tangata o lotu tangata o ekalesia a o tangata e le fia o e mafuta i tonu o ngā luenga. Eoi. Ole nā. E fe alo fai fua tatou tala. Fai mai fua isi vanga le ai. Na tau tino a fia tula e pa. Bala watu fia me mana mia fai la tala. Ale na tala ula ya tula e pa. Awole vala au mai temi se vala au watu temi sao fese la mafutanga o le fo mafuta to telo le mele na mai e tutuila i le vala au lie tutuila ta sile na va no tala no ai o le ale lu manai o le atoa o Samoa tutuila manua upolu masavai la se lu manai o le mele e a fua i le tatu vai le visa lensei e toi tula i mai le mele e tula mai sona tulanga le lei. Ia le atoa o Samoa lea. Toi nofo a fia me, ma saini le visa lea. Trust me, tutuila manua, ma ai le visa lea e anga ia tuai uporu. Yo e, tutuila. Toi sila tutoa, a whaatau nuu pe le visa lea. Ia, whai le whainga le visa lea o tuai uporu i tutuila. Aisia, leanga e faisa utou fufuanga poto. Ai li tapu nia tu el malo tele meia. Aisia, leanga o tona e ola i lalo le whamalu el malo tele. Ia. Faisa whainga mele a whai ele e tū mau pea le malo sa mo le visa le ua manasaini. Ia. Au le matu te pisa atu. Le tatu atnu o ese. Toe am ese le visa lea. Ia. Am ese le visa le asaina. Am ese toe fai saina ta puni le visa lea. Te le loa fia me po fea te sau ai malea to inga mafaufaunga na saini le visa lea. O ato inga benefits ai Samoa. E le benefits Samoa mele e benefits saina. E faula i atu leo atu saina tonu mafaulinga mai e atu a saina fau uma me tau pisinisi lo tato anu. E yele te me tutu ai saina masasa ma faatonu tato Samoa. No fat foi ese le vai o yeto inga mafaufunga. Le mele foi luma foi tua foi au tafa foi lunga foi lalo. Ka ingo e sole. Ta ino i nei to inga mafaufunga fa pe nei sole. Tote o lau tua lalo al tupulanga tenya le tatu atunu. Ma tua o tona awale una ia o tau whanau ino nofo i saina. Se le ia si o tatu matitiva whafsanga i. E awale nau o le ungali e tu leila o tamatenya e nofo i saina. E whaamalia e mwha tele nai mana. Ia e lo le lau te lenga, le au te lenga o le afianga o le atunu atoa. Ma atunu ututua oi e o mai tutuila manua. E o ne tonga, e o ne tuvalu, e o ne niwe, e o le te leo le afianga. O le melea, esia, o le faito toa lea o saina, i le Pasifika atoa a fia e Manisila, ma au se talia, le whaonga ina o le visa lea i te tonu o le tatou atunu. Ia wala.
e le se le me le pespese tu ele tatu tua ma le nanga samo faia ma le atamai fai ma le poto ai ua le so na o le fai aia yo e ua te ua fai ai le fale ai ma sau fa pena il tauranga le ai anu ma ave fai ai o ma ave o tau fai ai fa o ngale le fai ai o le fai ai o le nauna o le mafau le vepe fa o ngale le fai ai mafau le fai ai yo ia ngā le mulemu wa per fai ai ia minoi wa per fai ai fua te tau. Yo fua te tau si ta tua mio. Ai aua le so na o le fa tua o ia le o le ma fau wa per si ta tu. Yo tata to pese. O foi mai ia fa wa tatu tua. Atasi mafafa mae wasauto lasi nelo fae mo oe uape o se mai awele nai se yani mai si ole o e fia palamo iai pele era o fea o ai lalo langi puama le malulu wasola le la fasulu sulu na yo foli nai wa mo atu e ana e lata mai sei fusi a una e fai mai na pele ea wasili oe ileva ai e moni lava o Solomona o vai e telele tinea le alofa e sole sami mau e fetafe ai e tinai se ito mai wa o la le finu mai fai mai a sautala o a upele ai lalo langi puama le malulu wasola le la fasulu sulu la yo foli nai wa mo atu e ana e lata mai sei fusi a uma e fai mai lau pele era wasili oi leva ai e masanina a oe maita la pele ai le pangaloina o te wina pe oe si o fatu o na paulava si o taolana o mele lei ma mele ama ele sawai so se tamata
The world is cold, the world is gray. You take the sunshine away. You never know how empty my arms again. Till once more you're close to me, as close as we can be. I'll be longing to hold you again. Lalo langi puo amale nalulu, wasola lela fasulu sulu. Now you're falling high, one more tu. Ana ela talata mai se fusi ahuma e fai mai la pele era wasili oe ile mai tupu era wasili oe ile mai tupu era wasili oile mai. Si formatango fio tamatai o Emma Jane Lawson ia ma le pesele na o tu fa forma iai mo modi atu i foi alofaanga i le tina matua ia vai tupu to faiono ioe. Ia o te manatu sa mo le ua angai mai foi le vaenga le o tautua unanga. O ni ngalo iati oe lele i le Fiji Airways. Fiji Airways ele ngata i tatu ni Amerika o lana malanga tu sao sau mai lava i Brisbane i Texas anga i atu Fiji ia i wala awane pe te wala awane i telefoni ono tasi lua iwa lua valu fa ono lima o te whawhonga i telefoni ono tasi lua iwa lua valu fa ono lima o fesili mole li o tui whaasisina John Nicol i le telefoni na pe ono ta watu ia pe te vai ane i lana email o le email address john.nicol at fijiairways.com ia pe te warawan foi pe te vai ane lato website o le www.fijiairways.com Io ele ngata e tolu malanga mai Dallas o le asolua, asotofi, ma le asonai. Tolu foi malanga mai San Francisco, a o LAX tunendi ia o aso uma o le vaiaso. Io so manatua le au nanga a le Fiji Airways ia valawane le li o le fionga tui fasina John Nicol i le telefoni pe ona o failo. Atu whapena foi le au nanga a le first financial security i le baenga tau life insurance i langa i le taua o langa the main product o taua le IUL por Index Universal Life o le na o te taua o le product le mo i tatou mwhai ono tatou whangaina ia le nonga tupe as a loan pe no ai le possibility le ai se na por possibility ta to te le to tongia so pela lava le te le mafai una kori fai ai o e le to tongia o le taua le na o le bainga le ai ta to te le o le lava ta to te feola man tua ta te tala no le metal life insurance ia if to a fai ai le temi te maliu ai ale product le e te whangaina le tupe au e soifua pea o le taua le na o le onanga ale foi ale first financial security vala wane ia na o le pena na te vai mai o le pito i lalo vala wane ia ratami fatilua i le iwa fitutasi tolu o tolu ia fa fitu tolu lua ia po le
telefoni lon fatua 5 faono faiva taua tele lela matu fatasi nei le asosa nei ia o le afai ai le life insurance ale matu faifiau ma fatua ia au ia inisi ala talata mai ia o mai tatu lolotu le asosa ia ma fesili ia inisi fesili mo le silafia ia ona o le maua le matu avanua ia mai la ua le asosa nei ia e vala mai la telefoni e tau tuai le tuatusi o le vala mai le 5 o no lua 5 o no lua ia o fini ngalo ia te o le performance auto sales o le farta vale ia mo i tatou umala vai le o tūlanga le leo no credits ia pele le foi o credits wala wane i le au nanga ale performance auto sales lalo le babainga ale li pule o Aiki Manda i le telefoni 5 ono iva selau ia po le iva o iva ono tolulua ono 5 ono tasi nai lunga uma le pena le tu te vai mai ai ia information a i latou ia wala wane ia pe ofia maua se ta vale turn in no ta vale a vale se vale ia mo le ainga ia o nai fasalonga fapisina ia mo le nei tem tatu tala no pe ile taua o le mele o ti tala no atu ia te o samo le lau toi pa i le vaenga le o skorsipi o tatu tamaiti i saina le sa fe au e matua le ia sa fe au le mena mai o tele o iai le tūlanga o le filifilia a ola unga luenga la o le wha manatu atu ia tatu no fai atu o le ngor te malo le o e tau e tuaringa le i Samuelu au vaenga o whenga tuai tau o tangata na o tangata va ai e mamau le latu va ai Awar tatu wa ai na o le taimi le nei ma le fe i lafi e mau o le taimi le nei. O isi fo i tangata e va ai mamau. E va ai mamau i le me wha malie i na ai lona lava tangata na o ia. Tu le pa whaftai o le na ua tau le mea na plan mai ai tu le pa sai lele i le fast food tau sanga a o tu malo le HRPP. Fa tau sa moa ia saina wa e mau ai le peso. E run ai le campaign o le palota i le lua ono ma le lumanai. O le isi mea e toe fausia ai le wafu lea sa fuafua i vaiusu ma vaitele ia ma le whaatatauina o whanua o le atunu atoa ia le na whaftailo to mua le ua ma watu lo finangalo. E se o le ngona si o porkalame e fasal vale asao. E le mawhai na se ale no tai na tu nei le mea lena mai len tatu nei. Me tonu alna, le fai mai le fai fesili. O le na vesi sa mo fai mai whaleanga o e te alo e whaatau whanua i asaina. Ai vai tātou Samoa. E ala ua fo i o tele lo i a New Zealand Australia po le ala latu vai. O le atu nu le nei. E le o nofo le lei e te vai o tele o whaitaunga o newspaper every day. E tala noa la vai le mea. Te o le mea na e se ai e langa e se mea o to nofo e male mea leo te nofo e whea ngai le mata upu lea. Male mata upu i le atu nure o saina. E le nofo le lei langa e manatua i ai loa le lei o tau Samoa. O le atu pauani o le atu nu o lo lato ma ai le safety o le lalolangi atoa. Wa a te ua sofa ia e atu nuu ia le Pasifika malea. E le mawhaila New Zealand Australia la tu te ena au tau atu nuu ia. O mau mai le tara le whai atu. E paua ni o le vaenga au e va ai iai le lalolangi atoa. Ioi, mai fefe iai le lalolangi atoa. O le ala o te tala noa tu from the lenses, from a different lens. O lens o la tunu ule nei. O le la tova ai. E open loa se atunu, se ava noa whapea i a saina. Ai mai se atunu o le wha lango i a Amerika, mo le nofo le leo tangata. E popo le ale atunu nei. E popo le a, ai le whapea mwhainwhai atu i Amerika i a Samoa. Te poni ni mena awat whai le ai. Leanga o le whaitalia lava le malo tuto tasi. Tau te olo le vau malo tutu sa le ale levo le malo tuto tasi.
ma Amerika. E whaaloalongia fo i e malo tele, ia whaiunga alemano. A o se whaanoanoanga silia, i le vaai atu leanga a o maila ni pe fea. E tūla i mai te tonu al Pasifika, ona o le visa lea. Te piti lolo e sa mori te leo le afianga, o atu nuu o le laulangi. Te leo lopo o tau i eile ma fau tu le epa, ma fia me. O te leo lopo o tau i eile la ma fau. Po le a fo i la te tele o la ma fau. Wala fai eile me lea. Ia o la sila fia. Wala le ngata ina o la te tala ina le fai tutoa, ile la laulangi, ia saina. Ai la te leiloa, le a whaina ai o atu nuu tūtua oi. Wea wala ia. Tau te le lopo po o iai o la mawhau pele ai. Le ala fo le na laina luatu le tala a le Congress woman fea ngai ma ila manea tunu. O whara ia o iai whai tau tusi al finen. Tau sila fia ai lea. O nau tau sila fia ai lea. A wale wha longo tua tala saini whape o aunu whai al mea, o aunu whai al mea, o aunu whai al mea lea. A whai a koe valea ai whai a. Fai le li i lea CEO. Fai le li le na o ailingo anga fili shem leo. Fesili le li o fesili e po le ale te leo lon sila fia. Po le ale te leo lon nailoa wa no foi masaini ni melea. O ye nisi le ofisa. O fesili e le li lea. Po le ale te leo le alo na tamai. O fea le fesili fa afia me. Fesili fa atu le epa. O le ale te leo lo tou soifua o ina. O ngata lo tova ai na o tua oio o Samoa. Ngata ina lau va ai. Lutele ova, totele ova ai ia tuila manua. Totele ova ai ia Tonga, Fiti, matunu uma Pasifika. Ele aura tova ai ia Australia ma New Zealand. Tani tonu mela utala. E te lele a fianga o atunu na. Ile visa le utatala. In other words, we opened the door. Yeah. To damage our neighborhood countries. Te lele a fianga. Talo fai sole. Tuila epa mafia me, uai mai o rua talinga, vai le alofa tonu le fai atu ya o rua. O rua sila mai la au fa le anga o rua. Lea, I'm talking to you straight to your faces. Yoe. Fa fe a laule mele saini. Elu te leva ai alofa isi atu nu ututua oi. E te lele a fianga o le our neighborhood islands, New Zealand, o Tonga, o Fiti, o Australia. Langa o le vai atu le al malo tele ili mena utupu. Hioe, i wala. Petu e tasia sia au nanga e latu nei le malo nei. Au leo te tala no sa o atua. Hioe. O tau wa ai o tau i whainga le malo leo o tau wa ina watu tangata. Le wa vatu tangata wa uma le na vatu le na vatau. O le na vatau a le ua whai mataitai. O te tūla i mai loa ave ese tangata. Awane i o tau manatu whapea. O le atu nūre nei. Ele nanga se sei si tu inga tala nona o tala noa tu e te oi. Tosa pe te nofo overstay le atu nūre nei. A ele whaia se me valea. Nofo file mu e te lea fia. Ewe, moni ala utala le whai. Nanga lewa whanongono o isi tu inga se tala. E se le tala. E le tu i whai to toa le malore nei pe o New Zealand. Se ia vana wa admit i se me wa whai se soli tu la fono. Sili ona matu ia. O ina e fua i ai le ngā luenga le tu te vai nei. Walau. Ioe. Le walau tangata. Lima se furu tasi tangata o tato. Lima fitu. Ono sfuru, na ufa solo ina yoe. Vai, oe le nae te whaalongolongo mai, ele i whaia o pepa. Mai tātou i le malotu tō tasi. Au ale wha fefe ina oe i tala i e batu i tangata. Paula u whautuanga i a te oe, nofo file mu. Nofo file mu, au e te whaia se sori tū la fono. E oe, e anga le leile system ma le atunu ule nei. Anga le lei. Ewe. Tele wele foi la tana
aisa langa o mai lo no fo mau le ne no o uma fale saunga le mu me uma se ia vanga nala o faia se me sili on matuia e le fifia e strip uma me ia e ave se me ma ave se e tusa foi pete siti seni o uma na fai pepa siti seni uma na fai la green card e te faia lo se soli tu la fono ai o se American porn e ave a oe e strip uma me ia ave se ma oe fo o le matu ia le na o le mele a o tou ai tu te whaalongo mai o la ngā luenga wha ma fana i a tātou le atu ai mesi a tātou mai porum sa vai e oi a o e loa ele i whaia o pepa o e te whewhe vale fua i mea o lo whawe ni a o le whautuanga no fofile mu o si ta ia le tū la fono a le atunu une nei e le pei Amerika o New Zealand ma Australia e o tu i whai totoa e tipoti o ele stangata e le whapena le system mai nei e oi a ua whaavale a o tau isi tangata i e i lungo whailangi no whanongo isi a wanga whili e oi aua Samoa upolu Savai manono ma apolima tatia ia tutuila manua o ila tō e ana le mālore nei a o tātou polum Savai a whai ele i whai au pepa aua le whiwhi vale a o le whautuanga mo oe usita ia tūla fono aua e te soli tūla fono ma ai aua le avita vale o nā aua le io e ai loe aua le avita vale o nā alo ese ma meo o eskengi o ta vale me whapena langa su e tuai mau pepa me whapena ai ai o tu langa whapena o isi mea mo meo ai tā lafu le o wharongonongo nei o isi mea na mo ai tā lafu le tutongia sa le va ai isi me mo whapena e pio mena le o anga iai whapena tu langa whapena io o le utatu mata uma alu le nei aso o mata o mata i le avea o tangata le wanga i mai Kuala Lumpur le wanga i mai tangata e se vai de to a tele o tangata wa uma commercial flight avea wa le popole la tunu nei i le tele o tupe alu i le kipo kingo tangata wa lu fa solo ato wa ave flights te tele i va mo carriers te tele al Air Force yo matu ai yo le langa o le o savali lava le ata i lana upu na tau i lalangi le foto e fa au le fau ina o le afo i le ngole o le wall yo le wall foi le mo borderline le borders ne tu ma isi tu tu ai nei mea o le tau le Samoa au tu te fa longo tala i stangata se ia vanga nalava ua e solia o oe o sea me kau felony na e lola la ia le ua e a patu lima o le atunu nei ia te oe a e loa ele i whai au pepa Samoa whai se whainga ia vave lo na whai au pepa iai ni au whanau sa le military tasi na whainga vave e whai ai ai oe ai ni mo ni mea te loa ni mea e loa ai se lo ia ave se mena mau records ai te ia ai o pepa le o tala no atu ia from my experience ai o te le fa atu valeina lau fa longo o ele atu nu ele fa ia o pepa au ele fa popoleina lo loto a o le fautuanga lava ia te oe usita ia le tulafono lunga o le awala tele and try to stay away from troubles please le atunu ia nga le tūlanga le nā o lo iai tātou o lea ua nga i mo mea fui o mo mea o pe o le uwava ia i mo mea su ese mea au iai ni ai tā lafu te tele ia e mea tau tūlanga kau credit cards tūlanga whapena i le i o iai pat tau te wava ai uma i mea ia sa moa le atunu ue ina ia tātou tamwhai ina te ua pa ia ne fu iai te malu tūlanga whapena ia mea na moli tātou fo i ekalesia sa mo po le lava tu inga ekalesia
wa aina I tangata nai lo lotu ia te outou. Whaonga outou e whai ei pepa o nei tangata ia pēwa pele i eini whanau o tangata ia e kori whai ei tangata ia. Wha mole mole. Wha mole mole. Whaonga le e kalisia. E whai tangata ia tangata whai ngā luenga. E whaonga pepa. Whai tō pepa. Whaonga tō e kalisia. Po le hala watu inga e kalisia. E oe. Whaonga e sponsor inga tangata ni o mai o mea watu le o tangata whai pese. Le sau e whai pese ia autou. E le sau whaonga o tangata o oe o le employer. Ma le employee. So le employee o tangata mai e employee o tō tangata i. Ni awala o ni whainga. Whautuanga lea a le tatu porkalane. I oe. E le na o le lotu na I tangata ma tautua le kalesia. Ai le ai se vaenga le kalesia e whaia mo ni tangata. Fe soa ni tangata ia. I oe. Fe soa ni tangata, fe siri tangata o lotu o whentou pepa. I oe. Fa pena. Pena le winga. Le se mea le angai. Te loa. O le maria o te manatua lo lunga whaila o nta na fisi sa o mai ale. La e kilo akur ka malo ia o fio ko sanga ngi. Sin sa mai ke o você fa yes. Ia, sin na me auto o fai sa. Ia fea. Le o fa se ela fa longo istangata. Le o so ni atu. Ia te auto. Esia, I went through a lot. I went through that. Ia. O tu te fefe vale ma I fa matalanga tangata. Ia. O Amerika ia o langa system ele tutusa le system ni tu mai si tu. Ia. A o e lo ngai ke te overstay nei. Just stay away from troubles. Ia. Aua e te fatupu fa la vilave. Ia ona o matamata nei mo ta lofa I nei tangata. Io e tupu langa talavou. Talavou tangata saina. Colombia tangata mai feisia tunu le o fa solo. Io e. Le o ye tangata Samoa, o ye tangata New Zealand, o ye tangata Australia. Lua se lau mon tupu tangata Australia. Se lau mon tupu tangata New Zealand. Se lau mon tupu foi tangata Tonga. 5 se fulu marfitu tangata Samoa. Io e. Le mena Samoa le tunu ue. O le sosoani ala por kalame. Mo oe. Ia le na. Tatu ekalesia, metotisi, Catholic, e whakasa asa, a o lotu ni tangata whaapea I auto ekalesia, whaamole mole. Whaamole mole, whaonga auto ekalesia. As employers. O tō tangata o leo o whaawhainga luenga ina nei tangata leo lotu ia te o tō. Pe a whapea e le aini whanau nei tangata over 21 e whesosua ni ai I a lato pepa. Io e, ai o le bottom line o nei mea, le atunu oe, ta talo mo Samoa, e maise lava mai poru msawa I, e le I whaia o lato pepa I le atunu nei. Whaamole mole. Mana tua o leo ua o ngā tonu ia le tāpenanga a le taitai o nei malo. E leo toe whatafa lava ia le vaenga a le malo nei. I le AVC o tangata. Mela nā tātou te loa le meo lea. O le whaamoe o le nei ta malo, o le nei atunu ma le malo o tūle me temi nei. Whaamua o na tangata. Ia whai ma whale a onga, ilo tatou atunu. O le me ave le visa isaina. Nā me le su e ni ava no whawhaingo fie le visa e sau tutuila, whawhaingo fie le visa e alu I whewhoi. New Zealand, whawhaingo fie le visa e alu Australia. Ana o langofa ma launch le ko inga visa whapea. E le o atangi ai se alo lofa o tai o tatou atunu I ona tangata. E ai. O le take to le visa lea. E tau le lea ai fia me. Ma tui la epa. Le lau tam whai atu. Langa le nau taina tu. Whaman mo, lau tu e taina tu al me lea.
ia whaalongolo le alai no utam whai a watu whata semtu le pan mele. Le lava le lei ana tu whai matau whaalongolo. Nga isia, o le take le ua levan manatu e tu le pa. O le so o tanga masaina. O le ai saina le whainga malanga le fionga i pāne mia, ma le tele o whaurununga o le tanga renga de malo, lato site visit foi lea. O te loa foi na tupul tō vai teimi malanga lea. Ai, o le ua sauri pepo whamatalanga le malo, o la ua mai au na sainia ni sio mali lienga i le vāo le malo sa moa ma le malo saina. O le mele tau wanga tuai ia se fesili. O le ae wha au au le whainga malo le fast, le whainga paanga, ia a Samoa ma saina le ana fa wa uma to vai taimi ana ia tala na matua fa le ngai nei la wa fionga ma le HPP va pea o le a fa tau saina Samoa au le fa wa fainga pa anga le le ia malo malo saina o le tulanga mua il malanga al palmio au ke la ngoinga ma o le van kau fai o le tele nau ia so sonia senga mai ata tope sau tulanga fa itala pa wale le kumu mai ko kongo nga por kalam so soni mai ele te tala ele pela ni sila mauskalia ele so soni mai fainga fale ya ai ma to fo lo fa su fa na ngofo el malo fa tasi matu lunga tato malo wole o to tau o se malo mativa o se malo mawa el makiva ele upu o ke muso fa nga le leia lo fai mo taina le mele le leia fai mo taina le mele Samoa le lei to fa fome o to sila o to i le papa o le mafofo te malo i le tele o ne tau sanga na fisoso ne tueni sila ma Australia o whanongon whaingor tala. Pau lava lea, pau alea. E a Amerika, e a New Zealand, e a Australia. Wale whapena. So tau sila lau tau Samoa. Au lea le mele mafofota maloa. O ni fale, a whaiak ni fale, e mana o tuila e pai fale fo i e vai mai e su ala tatu fale ia te pio o loi papelu o tu inga manatu le mena o tu pa ia ni fale te tele ma to sila tatu ia mele ia e papa u le vai lela ana i lola New Zealand fa no mai upuia ana i lola Australia upuia e le o mafau tu le epa i tau sanga e tele na tau sia i New Zealand ma Australia tangata nuu o sa le fa ye ona ainga le fa ye ona relatives la ye na fa nau tau si e New Zealand ma Australia daily nga lulu e tono New Zealand ma Australia ma fo ia tu tupe remittance every single day to sila la molele yo se fetu na i tautalai ele o toe ma fau ele o toe ia to nga por kiki e termine o to nga ma fau ia le vai papa ua e moto vai la lo vai mana o fa tur fa tele au mai tupe fa mana fa tino e un mana onga ai ngalo ya te ia le tautua i aso uma. O le tautua. E vala au mai matua ma ainga Samoa la foatu. E vala au mai Samoa la foatu. E vala au mai Samoa la foatu. O vala au le tatou atunu isaina. E indanga to tatou atunu o vala au nio latu ainga isaina. E fisosoni mai le maliu, fisosoni mai le saufa, e fisosoni mai le amalea. O yengi me fa pena tupu. O tau whalongo la o tau Samoa. E asia purka la me lau whafonga. E le mawhai o au pe tasi pe lua to tolu tangata e whalongo i a tau. A ia maua se whale a onga.
I le au ngā le to tele, ai le ai se whale au ngā tatu e mawai. I ai loa e tatu. Le mele vai tu le epa, mafia me. I a tu loa, tupu le mea i le teimi la valea. I a whai atu loa, tu ma le whare tonga se fulu. I a whai atu loa, tu ma se waalele. Right away. Ioi. Tu se mele mana o le fast money, o le tupe vave, o le tupe a mai lol met fetro me mana oim a mai loa. Ai tala le fai mai ele mau e New Zealand Australia. Sei fau tatu e samo. E ai mai le vale na no fo ma fa le po ina fa to no le va ai alu i se voi ma le utafanga. Ai lu watu a pili ai ia. Au le mau mai le tala ua laki i le apili o le vale ma le utafana na alu mai i se voi. Tolu se fulu miliona a seta. Fena mai, na mai saina. Na mai saina. Le ai o tupe lau taxpayer. O le autotongi la fonga a Samoa o lo no nofo i Australia. Le ai le valea. Le foi lau to e vatu le siva. Ai sona sau noa a whapea. La tu leila ele malo Samoa o i foi. Ele sosoni atu le malo. Ai le mafau le tausi a New Zealand ma Australia i tangata o lona a inga lai no nofo ai atnu ia. Ma tangata o lona atnu. Tausi a New Zealand ma Australia daily. E ola i manuia o New Zealand ma Australia. And so am I. E to tongi a u le taxi le tunu nei. I pay tax le tunu nei. Ioi. Ai e o tau loa. O le mafu anga tonu ala ua laina mana i atu Samoa ma le Pasifika e atu nu te tele ni o lalangi. Ele amana i atu o tau e foi. O atu nu kominisi. Ele la foi lo intanga te Samoa ma atu nu Pasifika o no foi. Ai a vatu fesosoani atu nu Europa. Amerika. Aisia. Ua iloa e tangata ina ua amata na migrate tangata. Ua tala le talitua a tangata Samoa i le atu nu o lalangi. Ua atu tangata. Ua pay tax i atu nu uma. O atu nu ura nei o le avatu ala tu fesosoani i Samoa. And they are donors to our country. Samoa. Aisia. E le donating tu pe lungo le. Tasi ale ngoa le avatu e le avatu e lungo se ingo fia me. O se ingo stulepa. Tasi ale ngoa na avatu e donate me nei. Sa a mo o a Samoa. E a fua lea. Tangata Samoa i e pay tax i atu nu tele nei. Ele i maua ni awa noa whapea e donors nei. I atu nu e tele ua mai. Aisi alanga ele migrate mai tatu tangata mwhaingalo. Lea ua mai tangata Samoa fesili. O ai e tangata. O whemea o mai e tangata. O ai loa ai mea e o mai e Samoa. A taula Samoa e loa e iai tangata Samoa. Lea pay tax. E o tau tele, o tau lola tele o le mea. A le whai mai e le au ngā New Zealand Australia. A whai atu ni tupe mai whai ni whale. E le vale New Zealand Australia tu lepa. E le valea. E le fua e le mana o oe. E le fua ina e lo mana o to atasi na oe. O le ale mea na te nau nau ai. I low time. I tau le leia oe. A e le tusa mana. Na o sai nāla tunu e le kea ua. E le kea pau le mea. A vatu e ma tau e tua ma le manoa e toso tuai. Le mea. E oe. E toso tuai tua le mea mana o sai na later on. O a mea le mana o sai na au tau le tongi o le mea fai. Mea na le ina fai tu la fondo le LTRA08. Wala. Ai fesili le si fa vale vale le fai mai fesili loto le anga tangata ia te mai saina fa tau Samoa. Yes. Pretty soon ko kilo le ia mea na e ala i le LTRA08. O le tu la fondo e le si tala fanua. So le se ata mamai ia sole. Eoi. Ata mamai. Au tu te fa longo la, te mana o tu ta le mele. Tu ta masanga ta le mele. Ia fa longo pe Samoa. E agree tu lepa. Ile fanua lea.
E agree na ia maua ma mausali le so tanga masaina. Ia wala. E se sera lo tala le tau fai atu. E se sera tala le fai atu. O te nau se ia wa e to role matamata mai la por kala me matamata mai tia. Tau fai atu me ia. La me papa o e fa pele vai. La manatu la tau le leia na o rua I lo rua temi tu la mai. Langa te teo al por kiki on mea lea. Selfishness. E mana o ta uai o rua I lo rua taimi. Ai lua te leva ai I le a whaina o le atu nuu I le lumanai. Wai le na o a saini le mele le porkala mele o lea. Malele lo le a whaina o whanua. Wa mau salina le RTRA08. I le pisa atu, I le fas. Se avese, ai watu le lo tea atoa le a tula fono. Ai watu ave ese na o whanua. Na whai mai lolo tala le li le o toi surusuru. Whamole aua toi tala noina le RTRA08. Le ua ave ese whanua tau Samoa. Customary lands. E le o le nā. Mau te le I manatu e ave ese atoa tula fono. Aku ingi whapenga. Ianga whesiri la ia la. E sa o ana complaina le atunu. E sa langa whanua ia le tatauna le sitala. Whanua tau Samoa e le tatauna I lalo se mea tau registration. E whaavadvalea. Lea lana whai atu tangata fast auto tula mai. Remove. Completely remove. RTRA 08. Ai watu ini esenal mele, ele fai atu a mea ini o atu ave ese uma le mea atoa. Ale la fesili le rile, fe mea. Le la mai saina fatau, atu la fono lea. E mini mai Samoa ia saina lea o le atatala le fai tutoa. E watu sori e tono le atunu. E ala, o fia, au mua a mata. O e le tamaitai, a maua so ua vanua, o te fia tala noa ma o I lunga o la por kalame. Te mana e whaalau tele, lau press release le wa mai. Le tusi le watu ina mai I le va aia Amerika, I whai totoa tatala e Samoa tuto tasi. A maua so ua vanua, au mua amata, o te fia tala noa ma oe. I lunga o la por kalame. Se I wha manino I le malotu to tasi, matangata o le malotu to tasi, le a whaina o le sainia o le melea, I le vaai a le malo tele le nei o Amerika. Yes. E lela I titi le mei le vaai a Amerika. E lela I titi. Se vanganata ngata nofo I Amerika e le na te le aula na suenga I mea. E le lo loto na vaai mea. Ai oa o tangata e a ngai rau susu na mea. Te le a whaina o le visa lea I le vaai a Amerika. Ai maise le territorio Amerika lai talane. E whai tio po whema o whai le visa po lemo le tatala e sa loto lea to o tutui la I polo. Ai whai tio malo tutotasi pe le mose visa fitumasi. E a fuai lea e iai le whai te tenga o le soona ioe. Ai oka ko umatua ka kala le fai koko e sa loko sa inga enta. Nā ko inga whale a onga lea e a onga isi mea tato. E vasti pea. E wala. E wala. Vale valea tu inga me whapea. Te le popole iai, pe whanongono mai. E le leina me whanongono mai. Te lo whalea ngā urua. I'm not giving you threat nor defaming you. I'm not defaming you guys. I'm telling you straight to your face. Awale le tamo fai o lua e tau le leia o lua e lua no nofo mai i whai mta tai o le atu.
ai safa i le atunu. Ma ua tu te toe, ma ua tu le pani e toe ta ua le mele ne me nei. O lea, o lo nofo mfale au ngā ina, ngā luenga te tele a New Zealand ma Australia. Nge ia lausi fale, ake fai mai a fai tse fale, fai ele tali mai New Zealand ma Australia. Ala le manga ko e. Ia. Ai ne ale di lea o ai timu ai pese i oe. Wai la usilia tunma mafala upuna ua lafo mai. Tari o le tamfai a vese. Ioe. E lau wanga i e whaisima mawhaola tūpala wale i e au mai lunga i. Ia. Vai. E mele alina pala wale tangata ia. Mele alina le mawhauwhau tangata ia. Aisia. Truth hurts. Sa o le le mele o te tana no tuai. E sa o le le mele o te tana no tuai. So te le tio fola ia lato. Ai pala wale pe auto e whailoa i a ata auto matua. O te le ila i to pala wale. Ai longa o na whailoa i auto matua n tau whiola mai ai. Ia le na, le atunu ue. E le leila walo utara no sa o tu ia auto. I mea ia. O le fia o tu le epa ia saina. Le o to e whaatino e fia mei le last year o lana no foinga. E o to e whampola iasi e tato mea i le whai unga o lana no foinga. Ioe. To e tau valea tu e lava Samoa. Ioe. Talu ai. Lo fa longo fua ia tuila epa. O tuila epa ia. E le eise taimi e tu e tu mai o se tai o Samoa. Te tonu mai o tau. Le fai mai la vangai fefe ia le fase tu e fai ia le palota. Ai tasi a leo le mafaufaunga Samoa walai o na tu le eise langona whapena. O tau sila la o tau le ese ama faufaunga. O le alofa le na i le atunu. O le alofa le na o i latou i le atunu. Aisea. Le anga fo e fai tau miliona tupe fai el palota. Whawhafonga mela o le Samoa e le leilo mafaufau. Ma le Samoa. E manatua ia o le fai o le snap election e kaungofie. Sila totoa. Va aila ia tulepa. Vaila ia tila. Pau al mele fina utila epa. Au mai ele au malor fai le snap. They don't even care. They just don't care. Pau al mea fai le mea teia. Au inai lo la matanga. Pe ato e fai le mea e foi mai. Le masisio la uto e foi mai. Yoi. Au tala moni tala le fai atu. Ai alan son talafo fa petala. E oki masea lofa ia Samoa. Aisea, lai lau ke le leia, fai tau miliona tupe ale atunu e alu i le snap election. Uto man lama la uto. E le la i titi le tupe ale atunu e alu i mea ia. Mea na e leina fai a lofa, tangata moni le lofa i le atunu.
Ia, lele, o lea ua tā le fitu, ia, lea la, sorry, tā le valu, ia, te mio tatu malo, mas. Ia, sa masi tau. Ia, natu sa mo le ua mo fo ile avanoa, ia e whaau, o le mapo kalame whaau. Ia sa tofi uma, ia ma le tofa, ia tupai, Machida Sense Levy, ia mo le ma o nangas, ia awa o whaafonga. Ina ia mawhai ona o tātou no nofo i le malama, ia e sa mo le atunu e ine manatu, ia o pese atu ma o ia ono nisi tūlanga. O le whaamoe ma walunga lava, ia malama, Unknown caller. ia e. Mea, ia, watune nei a wanoa tupai, ia, patalo ia, ilo tātou atu manwhaloa. Ia, malo se fo maua tula epa, malo le fo lau nei aso. Ia, whaftai le alofa maleanga leo le tua ua. Mawhaina tātou te maua le nei, a wanoa tātou te. Whaasoa ai fo'i, ia, whapia fo'i na whaalau i loa nisi o mea. E maua i fo'i ni manatu lei, e mai se whaafonga anga tātou atunu. O fea se vaenga o le kelope o lo e maua maile nei au nanga. Ia, whamalo sa moa, malo le folau. Ia, alo mai e po la se mata mwhainga o le nei a fiafi. Malo, whaftai, tupai e te taunu mai nei o le au te pese le visa lea. Le au te pese, te loan tātala noa i pia. Ai le lei ar tatu tapisa pia. Leo e lunga upenga te whae, langi le press release a le Congresswoman. A tutuila manu ai tutonu o le whare pai. O le nei atunu. Te le a fianga. O le fui tamatai. E mese foi le vā o motu e lua. O le ai tau mawhai le tatu le vā fui le ato sa moa ina ia whawhai ngō fie le visa. E o mai e tutuila mapo. Au le tatala le tatu o nu le visa. Whapena foi la i a New Zealand Australia. Le lava e oi le tatu atunu i taunga tau visa. Ma le whainga tau visa e sa New Zealand Australia. Au le tatala le tatu atunu a wanoa mo saina. Ta amata la le vaenga le o le otua ia e tula epa New Zealand Australia ile le tali atu ni mana o ngani me fai ni fale mau lunga fale tio ata fo i me fale ko nga se la nga manga o tula epa fai ai na le paua leo le atu nu e tali atu ya Samoa si tala no me le amata tata no fa mo mo le tupa Malo, fa so tula epa. Ia, o le tūlanga lei. E ave i fia nā whale. Pere whikiri lea. O fia me ave i nā whale. Tele le mau whale la was wata whau. Ia ai o le tele o teimi le o whaanga ina. ia Le o mana o mia e Samoa ia ni whale te tele. Mana tua o tātou e tele na whia ngai tātou mamafui. Ai o mea o lo mana o mia o le tamau ai ngō Samoa ina ia whale leia le tamau ai ngō Samoa. Ai mai si o tātou tangata anu. Yo si au whaasoa le. O mantuvo te mana tua ele whaasoa le fionga tu ia tua. ia Ia tu po tamasese le wapia. O a me whai nā whale. Le whau o whale ea tu loulawa. E aina nā whale. ia malo Mane whapei Le leo mai vai ka tūlanga le iai. Leo mana o mia sa mo whale. Leo mana o mia. La tele na wā whale. Ai o lo mana o mia ia ngā luenga le lei polo keti a wale atina e ino Samoa. O le development o Samoa o lo mana o mia. Mana ia la le atina e mo tangata. E lo whale. E lo whale. Ia, mana le aso sau sila tupai o le nai te nofo i New Zealand. Leanga le lei o New Zealand ia te oere tangata Samoa. Leanga le lei iaso uma. Totongi o le ngā luenga, net whenga luenga, ma e la foa ia le tupe i lo ainga i Samoa. A le lau whai metu le epa, e le na o saina le atu New Zealand Australia. Lo tua ia New Zealand Australia. Le asa wa nofo i New Zealand,
lau tautua ma le anga le leo New Zealand ia te oe. Tula e pa, o te ta manino tu lava wia i le vao New Zealand ma Samoa. Ia. Te le sao New Zealand i le atanga iai. Le mātou te whainga luenga i nei. Mali. Tongi o mātou pili ma mea mātou te nofo ai. Maua le mea ai tau se mātou ainga. Ai to e maua le se leni e wha awa noa a wao mātou wha lawe lawe o ainga i Samoa. E leo o mai ane tupe ma le malo saina. Ia. E tanga iai. O le a se te leo se remittance e mai e saina mo Samoa. Te lele a fo le tupe maua. Te lele tupe maua le malo Samoa. Ia tātou iei fafo. Ia. Mantua foi la tupe nei. Pei sa tanu i lalo le au wha ingo tupe nei ma le au ngā. Pei sa whaana nā e le wha i loa i la tunu. Ai o te whaftai e no watula i mai nei le whainga malo le tula i mai nei. Le pe ua fofola ai ia le tele o mea. Ma mala malama o tātou tangata. I le tele o le sao oe mau ma isi sa moa e fia o lo whapea na papa au ia tunu i fafu. Te leo tātou sao. E paule me o le tali e tuai saina. Ia o tātou lo ma tātou malamalama i le awala e tali e tuai saina. Ona o le a. O lo mana o mia e saina o tātou ili. Mani. Le tūlanga na o lea le na tali atu saina. Ia vo i tama nei. Le whai le tala. Mo le saina o tangata whai pising siu. E le va le saina whapea matu o mai le fia tupe e le se mea tu te mawaina. Mani. Ia, o le vaenga lava le o le visa lea. Le aso fina ngalo iskor sipi fo i o ta maiti o tato at nuu lea piu whai mei. Ana leo mai le ta pipi ele to tele ta maiti sa mo iskor sipi anga isaina. E iai se a fianga o mafau whakomenisi o a onga nei i le tupulanga o le araninga sa mo le lumanai. E watu lam to inga mafau ta maiti ana o le ua aveni isaina ma o nga mai ai. Pea te ua tofi le tai o Samoa i le lumanai. A le ua mai makua inga mindset te whakomenisi. E ise a whianga o Samoa i lau asisila. To be realistic o le tina o e o tama. Man tu foi tupulanga i nei aso. Pe ua maua lo le ata mai ma le poto. A tau whai atu mātua a pe ua tau whaalala mai le ata mai le iai nei. E iai le tali tonunga o se tali tonunga. There is a possibility. O le tu ai ngā mindset le ngā o le manatua. E le leia la tamatiti le whapena le lua tolu tausanga o lan. A o se tamatiti wa owa le 5 tausanga o tauina i saina. There's a possibility they're going to come with a different mindset. Yes. E iai lava le tamatiti la tau e olo o mawaa lona o onga o mawaa ia a onga matua i le mawhauwhau o te matiti na alu fia mawale ata mai i saina ai toi fo i lava ia i le whaavai o le mea na ola mai ai le o onga lona ia tamali yanga malona whaasinumanga but yes, there is a possibility. We can't deny the fact. Mana ia whaftai tupai. Ia, ta fo i mai lola i le visa lea tau mwhai e sa ato Samoa. Ina ia maua se so ta inga tatu poru i tutuila. At least a free visa. Ia po se visa fo le ona o le vava inga puipuinga malo i lua mo ia tasi Samoa. A lea la ua vava ni tuila. Le ua open e tatu le visa free le otu sene. La sa vai, e ono a whaina le vale o tatu Samoa i lua. Mo te o popo lenga na le iai o popo lenga na le iai ia tātou titiro fo sa tele a fetu sia inga ia te vai lunga i lunga upenga te whailangi i le tūlanga lea o le la titiro mai le malo telo meleke i le tūlanga lea o le la whaingofia na ofi mai saina i te tono le atunu ia manatua la onga e pui le malo tele o meleke ona o tutuila o le territory le na le malo
Ia, a whaila le la sa fia mai sai nei tono Samoa. O le ale puipuinga ina ia malu puipuia ia tangata anu o ia wai te tono o meliki. Ia o te tali tono fo. O se tūlanga fo i le ia tātou. Le puipuinga o tātou Samoa wa tu sa o Samoa la vale tasi tātou ia tutuila ma upolu a ma pia. But on just the fact wa esele tūlanga le wa tatala tu sau noa ina ia visa nei. Sa elo te tunua. O pe o lela wa o te langona fo i ele o malamlama i fo ile vaenga fa upfai ale fast lava ia. Ele o se mea na lato tala no ina le to inga visa ale wa fate ia. Sa elo te tununga ai a fapea e tu malosi pe tu mati e lava le se manatu o le tamaitai pale mia. O le ua wala tau la sia le la sanga e whaale leia ia Samoa atoa. Ia whaapela na avele whaamua ini visa e mawhaina fe malanga ia i le vao tutuila ma tātou i Samoa ia pia. Na ia whapaingo fia le wala lea. Lona lua. Mana tua o le toa tele o tātou tangata Samoa. O lua ngā lulua i le cannery le whaleia le i tutuila. Moni. O i le fo i tele e le tupe. O lo maua le tamau a inga i remittance ia mai fo i o tātou tangata ia ngā lulua i le afo i tutuila. Lona lua. O le la sanga la le wā se talo sanga ia whaale leia le whainga o visa i le wā o Samoa ma New Zealand. Ona ea, o fe malanga inga fe wai tangata every day, every 24 hours, malanga mai tangata Samoa New Zealand, malanga atu Samoa i Samoa. E o i te tauna avi ele wha mua. Ia e tātou te lea o ia kufuanga, but it's just a way of thinking, very common sense. Pena wha tu sa o loto ia le visa e alu i saina. Wai alu i saina e ta whao every 2 weeks. Wai alu whai sana wha atau mai saina. O ngā tūlanga le whai o tau tāl pasisi. E lein tātou a ingai saina. E ono no whai hotel si o tang. It's another wha o poponga o le pasisi o le me no whai o le tupe ai. Tupe wheo ai. Tele he wheo ia inga tūlanga na whape ai ave se wha mua i le wā ma tuila ma sai. So atu ai mali. Wha le lei a tili ia visa i le wā ma New Zealand ma Australia. Kai tilo i ai. Te ia o i so se Samoa every 24 hours whelelei atu whelelei mai penai Australia. O lo wha pena whai la Amerika Ona o le ai lele atua le Fijian Airways. A watu i LA fo i mai ele o misile. Ia o whape o inai awe ele wha mua. Le wa tula i mai. Le wa awe wha mua i le me ele o se priority le ale malo. E mai se o tātou tangata anu. Malo. Mana i whaftai. Tupai ala sau sila i whamatai le whaifo i autou i New Zealand ma Australia. I le whaongaina Samoa as a backdoor e uru whale mai ai tangata i le taru e le visale. O le o tusinga ngā le wailungo o penga te whailangi. O ngā ele mawhai saina can't do anything. If ia lata i le motu tele i a tutuila. E paulo le awala mwhai i a saina, wha lata, ole ulwhale atu i Samoa. Mana ia. O le whai la wata wai atu i ana le lai tu singa i lunga. O lo i ai whai la lai mata i tū mai fo i le malo tele le whainga malo Trump. Mana ia. Ia, malo, whaftai. Ia, te loa taupu te wangari, se taupu i le visa lea ka kere i mei SSS kamkau. Ia, pa leo o whale o atu e uia, no o whapea a whai o ni visa. Mo mole te pena i e tato loto i whale le wā mo tato uso i sai. Ia, nasa so ai lea mani usila being, like I've said, the frequency lea every 24 hours, malanga atu, malanga mai, o tutuila, le peta i tolu ta i wha malanga i le aso. Le neio, e le wha pena se tato o i saina.
Ia. E le ai se maketi faapetele ai ni tagata feoaʻi a A le a sau silafia ona mataupu e foliga mai e maʻaleʻale sai kakauga fesiligia le atunuu pe fai se consultation po le asi kuanaga faapea. o taʻutulaga na pei o tateʻiteʻi ai foʻi i taʻita a faapea ai o se mataupu ua leva na fālē ae leʻi aliaʻi le faafitauli le tulaʻi mai faapea ai se mataupu ua leva na fālē ma le vaega faauʻufai ae leʻi aliaʻi mai ai pei foliga mai o lē foʻi e faateʻia foʻi le toʻatele o le mamalu o tagata o le vaega faauʻufai ia o le laefiligia ai se a lava ai se a lava ua fai ele nei tulaga Nalo faafetai. Ia la tami ese male ta na angina na nafi ia le toe whaongaina e tuila e pa i lana saunuanga o le upu foi lea o le fau vale po le fau malo ia po le trisen i le ngana whapetania. Na so fina ngalo. o aʻoe e magniti tino tula e patau manino atu lava ina ua ou faalogologo le interview ua faateʻia ai aʻu faapea voi e le o iai se faamaoniaga o nei faaupuga a le ua amai le faasalalau lava i tele i luga o le interview ma faapea o le tulaga le ua iai nei le vaega 2 le o loo totoe ua lē mautonu oga o le tulaga ua latou fou valeina le faigā mālō ia nofo le matitilo o le ua ese le faasalalauga le ua aumai auei mai le mea moni na tupu o le foi lai faapea mai ai tuaʻiga faapea ona o moliaga le afioga asuga le laʻauli a le mali atua ae loo manino lava o loo manino o moliaga ia it's got nothing to do i le faaletonu le ua tulaʻi mai o la ua sauni le suga laʻauli ia e alu e tali ona moliaga ae ona o tulaga ua faailoa i totonu o le vaega faauʻufai e leai ai faaiʻuga le afioga tamaʻitaʻi palemia ua faatea ia minista e toʻatolu ia sosoo ai la ma le faateʻaina o isi minista lagolaga o toʻasefutolu pei la o inā le ua lagalaga ai ae pe la faauiga sesē faapea ma mafua uma nei mea oga o le manaʻo laʻauli e fai e ave ona moliaga ia na ua ese tulaga ua tataʻi agaʻi ai ia ae lagona ai foʻi la le fanoanoa o le a lē mautonu ai le atunuu o le a lē mautonu le atunuu ma ave sesē ai le tala ae o lē tataʻi le mo le ala le mea na mafua ai nei faafitauli Ono winga la tupai ia tate tau fai o fu tele langoloina ono pe o le faonga lava ia ma faonga fa pele upu solinga tula fono a laudi a le si sortu la fono ele ia se sortulafono ele i faamaonia se sortulafono o le mea la le o tenu foi mo ia unia ia o faasalalauga ua ave sesē le faiga o le faasalalauga ia in other words foi la o loo solitulafono le faiga o le faasalalauga lenei laga e leʻi ai se soligatulafono e leʻi faamaonia e leʻi faia foʻi le faamasinoga po o ā isi tulaga e oo i ai ia pe le leon ta talanoa pe avin ta manatu i le mele tupai ono le upu le utu e mai to ina o le fou malo o le fou vale ia le to se fulu lea anga ia fia me e a fuala i le fai atu fia me to step down au ina le na mafu me le fou vale le ufa nga to ina le upu le o le fou vale wa mafu aina vesi fa pel ia le malo e te tau sila fia e iai se sao i o tula e pa i mele tu poi fa pia to be quite honest with me personally wa too harsh tele le faaupuga le ua faaaogā o le treason o le fou valeina and all this e ona o fai atu muamua ua tuu le mea tonu na mafua ai nei mea le ua ese le auala le ua tataʻi ai ua tataʻi i le tulaga o ai le tulaga o le tau faaleaga ma le tau faifai ma amai ai mea sesē ia o loo faafofoga sa moa o loo faamasino foʻi sa moa
e le o le po ia Samoa i le mafuaaga uma o nei mea o ia ua tatou faafofoga ua saunoa lava la'auli o ia mamā ia ma nei tua'iga ia o le tulaga le sa lē tauna toe lote ia ma fai ai nisi tala fa'atali se'i fai le fa'amasinoga ma mai tonu o ina a le ua tusa ua sesē le tulaga le ua tata'i agaiai ua tata'i i le tulaga o le taufa'aleaga well that's the only way that you can put it down ua taufa'aleaga because e le o iai se tulaga o se fou valeina o le faigā malofia me o totonu o le loto i fale o le patia le vaega fa'aupufai ua uma na fono ma loa ai ua le o toi ai se latou fa'atuatuaina o le ta'ita'iga a le tamaita'i palemia o ala o pea lena ave ai le tusi e le o fa'apea la'ua o e fou vale a le ua ese ia tulaga e lagona le fa'anoanoa lagona le fa'anoanoa laga o le tagata ua leva tausaga o tu le foi tau fo'i nona ia silafiaina ia ma o ia o tagata matua o tagata matua sa tatau ia ia ona aumai ni fautuaga a mai ni fautuaga aga'i le afioga tamaita'i palemia ni fautuaga fo'i aga'i i le vaega ro'o totoe i le vaega le fa'aupufai a le fast ai lo le tulaga le o le ia e ta'u ia fa'amanino o tulaga o tala fafau ia ma tala taufa'aleaga sa o ia o tamā o ia i loa le ta'ita'i lelei na te lei faia ni tulaga e fe'evesi e fe'ese'esea'i ai ma vevesi ai a mai le fautuaga lelei ia manaia so o le a o taiai i le vaega le tupa'i o le trisen leu koe mai le toeina tau mai ala i tua i le mea lea na toe fesili ai tamaitaia i komisina o leo i le molianga lea na fai ala auli ma tupuola lea na ave i le masino se tema o le lua o lua tolu you mean le tangi le tangi ai fo lea na ave i official leo lea lava la na fesili ai leo ai fai mai leo ai fai mai komisina o leo ia o le tangi ai la si tau sa ili upu se tau pe soritu la fono upu ai sa mato iai fo ila ma leo mai New Zealand le aso la ngona i tala lea e moni pe mfamau e maofa e maofa o le winga o le tala e maofa o le fionga le li komisina o ia leo lo fa'aululi e ntanga luenga leo ia o na sila fia foi o le tala e fai mai ua ata mamai ma ua toa tele alo mwhanau Samoa o lo o nonofo i New Zealand, Australia ma Melika e anga waa mai nisi o latou o lo o ngā lulua i te tono matanga luenga le nei malo malo New Zealand, Australia ma e maofai ina ua maalua ele le emaili le na amai mai le headquarters ale officer o matanga luenga malo i nei New Zealand ma whaailoa mai ele iai se what did he say? Whaamaonia le ai o se talosanga aloa ia mai le malo po le ofisa o leo o Samoa mo se suesuenga lātou te whaia e leo ngā lulu e foi mai e lātou te le fia suesueina ni so o tanga whaapolokiti. Alono winga la se share tala le nau mai. Alono winga la se share. O au ia tula epa o te whaamaonia le emaili langa o le manino le mai lunga i ofisa autu. Ia a le wasau noa le komisina. Ia o le la whaamasino sa mua ma la whai manatu tangata ia o le a whai e fo ia la to whai unga. O ai leo o le ngia le tunu. O ai leo, la tele ai lea foi. Tele le masarasalo ma tele le bevesi. O tau whaafo ia atu isi whaafitauli. Le, te lola le tupai. Le ia whaatatala fonga. A tau tia ia saur komisina le leo matamata tapur kalame. Te taula na approach se sir komisina le leo. Pe ai se a wana o le ngia le tunu.
No, to be honest with you, Tupai, e le la titi le mama mele a fa pena wa mai se I meli fa pena tono New Zealand e fa maoni ai ele I ai ni le New Zealand out of any investigation fa pena fa por kiki fa pena a le la uta uer kom sina a leo lo tato watu nu o lo ngaru lue ma leo New Zealand e sa ili kala mele e sa ili Mana tua foi tula e po, e mana tua tau sanga lentea. Tau sanga lentea po tau sanga te tua, ia Le taimi lea na avele talo sanga le na ioina e a o acting prime minister le fionga ya tuala. ia O lea na io e loa o le a talia tau sanga e batu ni malo malo I fafu. La tu te vaenga o le su e la tu su ina fapitoa tu langa lea, Alena to e tali le fionga te mai tai pale mia. Le ai o iai lava ia malo e anga ma lo o iai leo New Zealand Samoa. Le sa ye fo la se so ta inga sa fo ye nisi. Ai sa tali mai fo nisi yalo Samoa o lo ngā lulue e le mtanga luenga malo ni New Zealand ma fa apea mai nisi sinia. O ele o iai ni leo na awina atu I Samoa I se tūlango le suenga fa pitoa I mea fa pia. Pau leo o lo I Samoa le taimi le nā o I lātou o lo o whaia trainings whatatau I le security mo le chokom. ai le ni le lo su Ka whailoa mai e fo I le nā taimi Ia le lawa toi whaaluaina nei I le emaili le wa mai I le fo ile. Ia e pau al tau sanga iai. Wha mole ia a mai ni fo ni tala ina ia mawhaina wha ano fo file mule atu nuu. Wa le tūlanga le fo la adia e fo ila nisi ta pisa ma nisi ni mea tutupu mai ai. Ona o le wa iai le tūlanga le wa le sa o ia le wha upunga na amai le fiunga ale kumsina. ia le ai o te tari tonu a tupai wa ta taunga approach se sipo ai ka kaunga approach le komsina leo langa o leo La titila I tula epa ia olo o iai le tatou vaenga o le au journalist I Samoa pe o la tau le sa fisilinia le fionga le komsina I le taimi lea. Ia o la tau matawhaioi pe mawhaina la tau toi foi fai se la tau whatatanoanga ma le fionga komsina. Ia matoi fisilinia sa o le komsina po le atonu le sa onga o le neifa upunga non fai mai versus I le tūlanga le emaili le walia e lunga o penga ta whailangi. Le whai no whalongolongo atu nei le news a le fionga ia le lua a me sene. O le whai whaamaonia mai ai wa lato tau limaina se tusi e whaamaonia ai. E le iai se suenga e le o iai whasitau sanga whapitoa. Ia pe o tūlanga na langona e le whanua noa e le mau se toa fi le mua so tātou atu no. le vai tupai ia mo ta o lava program le o ta te fa no noi I approach sa o ro komsina pe abe le minister leo pola langa wole matango fie te lele fia nga wa na o fafo nei fa linga le al komsina e a fia pe ana fa pe o komsina le lo nei America po in New Zealand ele te taulan tatu nofo mea ia tatu te pisai te taulan o le au fai tala le Samoa le au fai news le Samoa e ola ko interview ma ave ese copy o le email lea o le ala sana tala ia pero le winga le tala len fale ni tula epa ia le sa interview sa o mai lava e le lilo maiava maina le sa fafofonga uma Samoa I lunga o mau tafono sa fai mai le interview lea au nei au te le sau lunga tapo kalani no whalongolongo ai la I le news mai a le lua me sene wa toe au mai e mal whaamaonianga o lo whaapea mai wa lato tau li maina se tu se whaamaoni ai e le iai se tau sanga aloa ia na vatal malo e leifo ini leo so ina ma whaapea mai wa tali mai e le fia sueina e le malo New Zealand ni so tanga whaapolokiki.
Ia, malo, mana ia. E te tau ala, so le ka fio lai so le. Te fio lai tu pa I nei whainga whapene. O le whala te whalonga atu le mention mai ei fo ila le fionga ia le lua amiseni whapea o e whani su enga sa whaia o New Zealand o Australia masaina ia masamo ma whapea mai lo ia se a fo sunga malo ele o whalau loina suafa le whapea mai they all failed to find out le tangata le avita vale na lawe ai le alo le ia tu au. E whanau whai atu tu le e patelo isi ta whatata noanga. O hao e selo te tonu e le tutupu fua mea. Mari, E le tutupu fua mea. Things happens for a reason. Tātou tanga iai wa lewa fia le la whae le 5 tausanga o tausa ilia le na lawe ai le alo le ia tu au. O le nei lava e nā I lalo a uma manua e lea Samuelu mua Samuelu lua tolu wha. Manua e lea moli mau. Le fo te whalong whape wa iei fo isi moli mau fo. O whape lea la wha tausanga a le whato alia e lea moli mau fo. Ia le winga leo la utala e le tutupu fua mea things happens for a reason. Wa avea le tau mawhai e whau po o a umatu langa whai ai le iai le moliango la uli. Le la adia e mai ele tele o mea. Ia, malo whaftai. O le aso, o le mana na o to tere o le atu whai mai. Ua te tau roa ona avi le court I le mata upu o lo vese nei. Ale ha lava sau afina ngalo mo le tatou wa ai e. Ia wai tula epa. Pei fo ona ta whaasoa mua ai. Ile sau noanga le fonga whetalai. Lena a mailan sau noanga e toi muli whapea mai. A lo o maua le awa noa I whafo atu o le palemene. Ia la tula fono. Ia o ina ia uia titilo iei. Wa te lele a whaina. O le la toso whapau tola le mata upu. A o lo tapua ia susunga whai se au mataitai o e ka le sia ma le mamalu o Samoa. E le o mautonu foi. Ma wa tūlanga foi la wadia e mai ai. Ia le taimine ia taita. Taimine ia taita tono mtanga nuinga. Pe wata mata muli wata tamwhai avoid se fesili mai anisio o le au painga nuinga. What's wrong with Samoa? What happened? I thought you were so proud of, or talane no metau. I thought you were organizing a big event. You were so proud of your prime minister and all this. I'm trying to avoid all this. Yeah, I'm to avoid la. O le sunga le la fionga al fai pule. You're a proud woman of your prime minister. I made myself known le matamtanga ringa of the corporate dinner and how much I put my time there, what I have planned and all that. They all know. Leo se me natia. And they all praise Faftai, you know, you Samoans are so bubbly and you're all behind it to palimia to make time more, which is so if I were long as I fight my Samoa. Right now, what my fight avoid. What fight avoid what the taule alu le officer or the musula le sidinia. E Paula me woman to pero faiatu. Ole fionga to my tai faipule, lea sa min star on tanga vengo tinam to my tai manga so tai. O ia foi lea, ole min star alem tanga vengo fa maunga ma fai numera ole malo Samoa. Ole same matanga venga o leo o te iai nei New Zealand o le la wala tu lo fa pe ele tanga text that ya o ile officer. Oh my God, did I hear right? Is the Minister of Stats in Samoa being sacked? Pretend faku
What did you hear? You must have got it all wrong. Ole tūlanga o lava o lo tamusu. O kau makaburi sole. Ayo, wa saule matamuli. O tamwhamele avoid the confrontation matangata ale officer. Ia wafo langa pe ono whai tutula e pa le mātou floor. They all know la tapenanga le sa whai. Le whamoe molen whai tautanga lentia. Lela te vai atu lo savali mai se silo alo lo le lalo la kesi pe savali ese ono tu langa la lea wa saule matamuli ye te musu fo e masua atu ni mea wa ani fa le tonu so tato atu no despite le tele langa ai te musu e fa pe mai o ia e fa pe uma sa mo le amba ke lo me o tupu te mo fa pe nai ia fa fe foi longo fo fa savali lo matu le red carpet ko fa sa fa ile no foari ile o tupu o ile it's a but like I said o ngaioinga sa fai ngaioinga le loto mama ngaioinga ono le fa matie o yore te maita I mua o le fa aloalo na lafo ia I le sunga la au le mali toa ma le tato waenga fa fire fast le mea te atai fu le tupai to e o ala utala no le mea le ala sa wasko ingola audi o le mai mama mananga vaenga without knowing somebody behind his back okasole I look at this way. Put myself in Lauli's position. How would you feel if you felt left to Elomulmun? Matua iyo o maya o ele fia. E Paule mele wo etoi. O lo fia lopo wailena behind all this. Na lo fia tango lima ya. Ai o ia. E tolo pulo o te watu le kōrani. E te lo e tupai. Whamtalanga la wole ia teau. The same wika nau ese tui mai nei. E le tupure mea. A whai mei la ua ia teau. Uso. E le tala lenu whaalongo ngi le hou teau. Olea. E ele me tupu pe a fo ia tui Samoa. Me ele me kupu pe a fo ia tui Samoa. A le tupu lea. Oe mo me tupai me le tu whatuai. Lefa a whai. Ale mea na mawea u nei New Zealand. Ina walia e loa ia le mele I Samoa. Ua bevesima ua whaate aisi minsta ia. E to tolum tangata na wala au mai e te au. Matau mai, na o atu lava se tasi o minsta I lato lau I le pōlea. Same night. I want to for the same story le wa e loa. Ole fulo tala le fat no na sau ala wo le fai mai a tau. After the same lele yo msalo pefto au Samoa malanga. Ele yo atu ina ya auto. Te fauta ele mea. O peno fai atu. Ana le tupu mai whawhaita au li Samoa. Ele vili mai tangata ia ia tau. Mata mai ai na mato I loa I le po a le tau mate po ai. But what do you mean? Ai whai mai. Na o atu ase tasi le lato lau. Matala uma. E ele tangata e loka pe atau no I Samoa malanga. O la le nei tu fesili. Le na tau no le malanga I Samoa about 3 weeks before Christmas. Yes. O inga wa leva fatu. O inga wa leva na tau I loa. A le whapea mai la tau ia. Ele ia se tali tonunga e tau nuu pe moi. E te lole mea ua tau le mea ina u tau nuu le mea. O ka kau le langi lo ka whaali isole. Kau le langi lo ka whaali. O ka koe ma fau le mea le taimina iei nei. O talu watu o e asi. Ioe, ata se hello. A watu tupe po le alama le ioe. A se whautala le mea. E tuta mele na tula mai tula e pa. Wa matua e mixed feeling uma tangata le mele na tula mai. A mai se tātou ne sa tātou lotoi I le tāpe nanga o le wha moe le nei. Ia mawhai e wha aloa longa ma mea. Pei o I e te tei. E le iai se manato le iai ma mau mani mawhauwhaunga. E te le se tūlanga le la tūlai mai. Wa fwila o te whai atu tupai.
ana se i mai ase ve ai atau a o le I nei le yo ese o te confronting a mo I ai le ese mo ia lo o te fai fo ia lauli po na mala malama I mea na malanga le na tu mai ka ingo e soli Io e ole whaanoa noanga le nā e fōlinga mai matua le ai mani le se whaaloalo o le se vā e loai a lala sa o lole tala noanga ale te tono palimeni la me le sai nei e pala ai la me le confront ai la from the beginning soli ia tupai fa pen nei worst come to worst la so loa e mo ia o le te ba ai le tupe le tele le tupe la alu I le me snap election ai o tu la wa o te tari tonu a to e fo e fai palo o le me moni a e le to tu mai ia le chapipi ma le vanga le are on pe o le manatu ni si pau ana le tali o meni o to e fo e ui on o le tatu te loa e a foi o se tupe tele o le atu e fa alwai ni ete le tonu mai le palo o le masin fo la so la vaso wala ngona fatina e so wala ngona to tasi looking you measure ia tulango me ia watu tupu ia mai te tono le whawhatui I te tono le palemene I le vaenga ua se le vaenga ua ese ma ole I chapipi ia uia tele fual whapeo e whale snap election and all this pawal mea tu saalum ta upu whamsinonga tu saalum ta upu e mai e nan whamsinonga po fele vaenga tu la fono o sol tu la fono ona pei fo ila le tulanga o lava sa I tata noanga pei o le tusi lena fai e whawalo lena ave I o le vaenga whai whapea e soli tu la fono le lato whaate e ina o lato le la wa mai le tali le sunga la o le mali e toa a fai e soli tu la fono o ye yala o mea pe a fai e soli tu la fono meaning they can take it to court they can take it to court but it sounds like it e na wha leo ai lato te leo whaia senga yoinga a le la wa tali manino la ia le sunga la o le mali e toa e yala o mea pe a fai e soli tu la fono e yala o mea meaning where is the law where la ta tir tu la fono e iai ma o le fo lo fa pe mai au le toi fa o nga ina le letterhead ale fast e toi tusi mai ai wa e soli tu la fono fo le tu langa le na ia ma tu langa le wa tauna fa lo po fele party e run mai e lato le fo le election no fe ono ya ula ia to come back e officine e paula le le awala fa ai you measure uma telo mene na tutupu o lea iai lava le ele le fole le so tu la fono le iai e unconstitutional le tu langa le o le o ese le watutuli lo manino ala tu la fono le e foi so tu la fono ai a faila le wai lo atu nei ele fio ese foi e paula le tu langa o le ave lo ele tu la fono ele vai nga fa fai pe a fai o wa le le ave tu la fono a mai o lola ia na o la tou e na o la tou ia watutuli o lo na o la tou e fai ala tou whainga palota aua ne I la vea full ma ave ko tele le o fo yo o tangata yo te whai palo o ana o la tou ia watutuli ma naia ai te mana tua foi tu pa ile nga tiklea e le lo matua e le foi e parmia e fia me e mawhai e le vang whaina tuli ia I lona tūlanga taitai. Ai le mawhai e le vang whai. O na ave sea lona tofi pale mia o le mea na ngata le pale mene. O lona winga, a whapelo ti klea mai I e te mai tai. E lawe vea umai ala ma le awali ia. E mawhai e le vang whai. O na tuturi umai ma le awali ia. A pole tūlanga nā tula epa. Le o sau noa te mai tai pale mia e mawhaina la to ave sea lona tofinga whātai tai.
Ai le faina le selo na tofinga fa palemia. Ai manatua la o le awala o lo tumawa i pere tofinga fa palemia. Ia ele ta one lo ia ale ta te faitau mataro study I ala tu la fono ia au mai. O lea la ua mantua o lo wala I tutonu o se vaenga fa ufai. E mua sa ili le pati e te awala mai ai. O lea la watutuli le pati. Tusa la lea la watutu le ea wale se pati. So ilano la o lela iai ala tu la fono o whainga palota. O le iai la ia tu la fono lo fiso whainga palota. A le ai loa se pati o any other lewa lenga mafule o esi. O ta taulona to e anga I whaile le whainga palota la titi. Pa e fōringa mai la ele o mawhaina o e whai. A ele o mawhai fona la to a veina le vaiang wha o whaile tu la fono. O le pe whaatatatini po o e momua but ia uia ona o titili o whaitulanga o mea ie whelawa sa I solo. This is the only solution. O le le vaiang whai e ave tu la fono. A mailo e na o la tau lava la ia o tutuli esi. E o e whaia la tau whainga palota. Ina ia manina. A wale a fia fuole tu. Wai e leo se intention nen tato whanang longo fuole sa noanga lauli. Ele mana o e whai se snap election po na. But worst comes to worst, this is the only other alternative. Yes. This is the only alternative. Awane ia fia umato tele o e whai se snap election or whatever. Mo moli loa le tula fono ina a maila se tali o le vaenga le o tula fono o whainga palota. Ia, o ale na o la tauta ono ia na tutuli. Ia o tele lo foi po la tulanga ia o le si vaenga le na wha o popo atu iai. Wai o malasi, o ia wa ele o mautonu fole na vaenga la tau. Ia e te sila fia fora te leo le afianga tupa in mele. At the end of the day, it's all about money. It's all about money. A sila fora le to lima lea. A tango la fetau, la fora kemi ko kongi o Samoa, every fortnight, every week. Every fortnight. Fortnight, a sila to ala iai. Ile to lima le, tau te tilo iai. Ono. To ono afe. Le ko kongi. Le ko kongi ai o mar kemi ngai. Le float. La kan ngoi me sa o kemi ngai le lopo le vang fa faile iai. But they still under the umbrella or fast. La ngai sa ngir ele fangaina tu sile na ave tu ese. Tel lo na fianga tele na lo no winga. Tatu va aila I tupele ko kongi kan kaia. Lua lo winga ka kilo iai ko ki a milionga ile masina. Lima wa fe de masina. O le tulanga na leta te whatua ia tula e pā tato titilo nei. Wa umana avele tusi e le whatua tuaina. Ai le wa manino mai a ia le reactant a le tamaitai pale mia le mana o ai. Le foi la wa avele tusi e whaatea. Wa le tali mai la tamaitai pale mia. A le wa tali mai ia whawalo. A mea e wha so tu la fono le whaatea ino la tau. Ia mantua len tato wa ai umaritusi. O la e saudunga le leta hera le fast. E tasi le nā mea. Ioi. Lea la wa. Lea mo whalongolongo ngai le news mai le lua ameseni. Le la whairo e whapia watali atu la ia la auli I le tusi a le main star leo. Ia ma whapia a whaio le nā o lo ia iala o tu la fono. E wia, which is, yes, if this you think for ye unconstitutional le whate auto, take it to court. But obviously, they're not making a move. Mela na te whatu le te tilo ta amina sanga le whai. O te whai ningo whapea tongi le mai maule af, o le nana tongi mai whatuna e sotu la fono. Ai le o mawhai no e ave le whamasinonga le whasotu la fono le ave se ino la tau. Ia ma lea la o te avatu iai le manaonga o le sunga lau le male tua. Ma awane I toe whaonga ina le letterhead ale fast.
Mo Le abi la mo abi ona isi. tolu. Ale na saungele news mai Samoa. Oh. Ning saungele news mai Samoa ia amesini. Mm. Le watali ia la uli male to ile tusi ya fawalo le na watu. Mm. Ia. Le la watali manino. Ia o le tulanga ia la ia le la watali manino ni ia ile sunga la uli. Then I said to myself, musu te mai tai pale mia e fa se tua ngalu. A mai le tusi a mia so tu la fono fa te e no lato. Wai lo manino i ele o fio esi. Mm. Te e fōringa mai. Ia o lala le tulanga iai. Ia o Mm. tulanga la le o lo la le maenga fa whairo tutoi. To avoid se snap election e involvement o tele. Mo mole tu la fono na o lato i tutuli. A mai le tali o lo la ina o lato i to ono. E whaile Pani. lato. Mm. Whaile lato snap election. Ia le te titi lo te whoina. E. O te tawa i ngai lunga o penga te whailangi. Mm. Pia mai. Sa talo sanga atu vaenga whainia o tau whontanga. Ina ia whaalele tau loto i whale le mata upu sa tulai mai. Ai te ena mumusu e whono, Ia. Le whapea lua tau whale. A le e mai e tangata i lunga. O le sa whono whaana nā manisi o sui. Whapea o le a whaatutu mai mo le i tu malo lo to whanga. O whapea i o ele mea tu e nei mea. You know, ele o mai se tūlanga e taatia mai se taatianga le lei e mau e se toa file mu. Tu pai fa mole ale misi te au mena. Le o aina u fono fa na ma nisione. Tu le epa o mea le watu i lunga le social media. Okay. Ma po e mai yata ma mea i le o mautinoa pe mo ina mea ale o mai lunga le social media. Mm. Ia, okay. Ta tele fa nga ina tele ia me lungo le. Ina pe na whai atu. O le wha pe mai tangata. A whai lai mo ina i mea. La mena tau le mawhai ina o ina ua talo sanga e tau fufo le whawhita au li tuto no loto i whali. Mm. Ia, le na tu pa io le vaenga fule le na rosion tama pa ile titia ia mo le usita ia. E tangata fono le pale mene o le whatonunga le fonga fitalai. Malolo le 4 minute toi foi umatu e fa wau fono. E tai e le tupu. Mo se taimi mo te le lopo la sistemi na tupu mai. E te sila fia o se fale a onga lea mo le lumana i nisi future ministers, future MPs. E te lele whale a onga te lele tūlanga o i e whai ele pule ale whonga whetalai wa mantua o le malai tia whau o le pule anga to tasile ale whonga whetalai. E wa tauna ave any warning po le atūlanga iai lalo tu la whono whawai being o lewa deliberately le lato le awai whontanga. Ia e mantua foi o lato obligation ia i tu malo na filifilia lato. O le obligation nea a sui fai pule uma mai tu malo na filifilia lato o lato sui va aia le te tono motofono e faa leo la ngona mamana onga o i tu malo taitas. Amantu o le te tongi lato ele o whapea o e o mai e o le tofi. Ai le tu malo te tongi le ai. O le e a foi manuia ia lato i o lato te tongi. Ai e paulio le mana onga o le tu malo e o mai te tongi le whaleo. E whoringa mai la e lato te le o amana iaina. I o le fesili la. O te talitonu lava o iani ia iainga mani tu la fono whamai. O iei te tono mauta fono. I e lato te tia i fono whapea Ia. Talo fai sole. E tasiri na mea pe o le ua ta pa ia. Anyways, ia le ua ta o le vaenga na ile. Asi ta pa i mai ia le vaenga le aisa. Le ua pe pese le si vaenga fai mai o le fast le ua pe o le fast le ua vatua le aisa i Samoa. Pe e a mata mai le vaa fo le na lua tutuila. Mo le longa se me tua iai. A leo te mori mauina o te le ia rusem Samoa. Ua iai le aisa i Samoa. Levana iai i Samoa. Ai, o le asa u sila masau tanga i le nei.
mai ua tula meni teni. Whaatoa alu ana nafi le kai rana I Samoa. A ua lewa na iai le aisa I Yes. Samoa. Mm. O le fo iei ni tusinga na a mai lunga. Iei se tangata, ia uia la utitilo i o se tangata sa leo leo. Po se tangata e na te iloa ala o tula fono whapea. Awale tua ia le kai rana I sesi. E na o le mean star, o I ngā le mean star, ma le komesina o leo leo. Mm. Na o la uanga accessible I le code e mwhaina whaulu whale mai so se vai te tonu le atunu. Mm. Whelana ma whaina u whale mai te tonu le kai rana. Ia, o le komesina o leo leo, I le code, e watu le approval e mwhaina sa tonu wa. Mm. Ai o te tonu lava uia, e mulia I nei le kai rana, wa lewa na iai le fole le aisa I Samoa. Mm. Ia, mane ale ala sa wa ai I le fai pisinisi le ua nga ia tu le ua maua. Le ua maua taiteia, maua e le K9, maua e le whaata, ia fitus futau sanga. E la ngona le whaanoa noa tu la epa, mua. O ia o tangata whai pisinisi, o lae lava le tamau a inga ia te ia. Mm. Ua whaao ngā se le malo si anga o lana pisinisi, Mm. e abatu ai whala au whasaina. Tolu, matua I matua tau sanga o le wa modia. Wha, e se whaanoa noa le a fio le tamaita I ta ua ai a. Mm. So I lilo manatu o le a ieni a fianga o le tupā o te maitai. E se le whanua noa tūlanga le iai. Ia, pe fōringa mai whai o le a whao ngā le tupā vai a. Mm. E le nei whai pisinisi. A whai la, alu lava ia e whai ana. Lana ia whaasoni ngā tūla whono. Mm. Awa le a fia ai nisi a. Ia, le whai loa mai wha pe toa lua o le tama ma le teino tangata whai ngā luenga. Ia, tā ia, e toa ia na ia wa o ia ona pisinisi o le tua iai a. Ai tā lopala I nei le tama ma le teine le a fia. A whai e whai ni o la a inga. Ia whawhena whai nei. Le la a mōlia I tu la fono. Le mwhaina alu nei ta mai whai ngā luenga. A mai le tupe a wale tau singa o lona a inga. Ia e mai se whai la le ta mai tai. A pe o le whanau noanga le nā iai a. Ia o te whawhitai wa maua. Le lei fwoi o maua. A alu nofo ma pese mtitilo e whetua o langi o I tan malala. E le e alo e tu la fono I ana ia. E, au le fesili la tu pai. Wha matala o feo ave ia le isa le na maua. Tasini na, o mori mau le atu nu ua wha leanga ina. Susunu para se meo iei. Ua wale mena te tau na iai a. Te tau a fo ina na iai nisi lato te moli mawina whaatama ia ina. Ine te tali atu le atu nu ua maua. Ai koe ka milo ai wha kau maua inko pe sesi. Pero wina na. Langa o le mea tonu ana so se mea e maua. E taun whai loa mai. E whai loa mai pe o te mantua I vai taimi o iai si o tamai le agriculture ia sai e fo iniso to ngane sai le math. O anu product wale a mai whanganga mai whafo. A mai e tau fi umai I la vaenga le math. Ia le lato ako la tanga la pisi te le ai tau ai umai ai. Ia na umai le ave susunu. Mana ia. O le la taitanga I loa iai. Ia to I ngā mea la whapea. E tawala na iai nisi aloa ia lato te moli mawina. Le whaatama ia ina o nei whala au whasaina. Ia. E mai o I foi. Whaatale tonu ina ai le atu nuu I tūlanga ma le mawalunga o iai ia ngai o inga le malo. Malo, whaftai tupa I o lau sin muli ia ona tu atu elo le ina ni au taupo iai. O la so sila fia I le saina lea na la vea I le leo. A whai ua siti seni.
Le aso silfi e tatauna strip le citizenship ai fafoi. O le la tala tua ia tu la fono i nei New Zealand. Tu sa lava pe wa e sitsengi. Io e. Ai e iai so molianga atu ia. Ia. E mawhai lava ana na void cancer ailo sitsengi. Ia mantua la o leo whamaunia o le la au malosi. O la vea leo leo. La vea le leo leo. O le la au malosi mua lo la vea i leo leo i le stalaina o le pisto. A le tuainga e unlawful e le mwhaina watu tono Samoa. A wa vea la ia le suesuenga mamia na maua i malesi la au malosi sfululua. Le 12 cage. Ia o again foi whapea mai. O le la au e le whatangaina i te tono Samoa. Ia fōlinga o lai tele ani molianga e le ngata. I don't think it's sitsengi because from what I hear, o lona ex-wife o le Vietnamese. So e leo in tangata anu Samoa. Okay. E whapea o le tangata o le tamaita i Samoa. Na wala aua leo mo se la vea i mase whosoani. Ina ua whao lima le ali i seina i lona to o lua Vietnamese la lea. Ia, mai le sanga pisinisi al saina. Ale lungari lena escorting al vang. Wa tasi le na me fa le tonu na ia isole. Escort le lungari saina nga avere faile me manga ole li me ave inga ia. O le no whalongolongo le whatatanuanga a le komesina leo. Papea ua sai atu le malo le atunu ua faile preferred treatment ale nei treatment whapitoa. Le lana whamanino le awhionga le komisina. Ona o ala tu la fono ma ala fo i o ngai o inga la tunga luenga. Ona ua yele tu langa le whamata o le pule leola. So they had to do negotiations. Lena i ua ina wala au i le ofisa ampasa o saina. Ona ua mana o mia le whaalili upu mai le ofisa ampasa. Ina ia o mai e whaile negotiation ma le tamalea. Ona lewa matu mai le sa talo sanga matu mai lolon to alua. Ai whapelo wa saulo o la apule i e leola. Ia ona o lewa i le malo le sa whaiela to tiute. A watoela i o tangata le ofisa o saina sa whai. Lea lana i o e mai la. Paulo le awala la i o e whaina alu le ofisa leo. Ai ia o atu la leo ngali saina le ona le whaloloa. Ia o atu leo ngali saina nga e sa wai e ta avale leo ngali ilia. Le la whapena ave i whaleata le ofisa leo i whaleata. O ese lola i leo ngali saina ai amai lola sipe leo ave i tai i pia. Ia o le whamalamalanga na le alea foli le fionga komsina le mafuaanga. Ua whaasea le tunu ai e tau whana malamalama le tunu onga o ala o lato ngai uinga o le whaatinoina o lato tiute. Ia o tulanga na le sa whamamlama mai. Au sofina ngalo api o na sili aturu langa o le a whape o wharisitseni tawana whale au ngai nisi seni atu e whafo. Oh yes. A whaiwa e son sikseni whale au ngai na sikseni onga o loo ia matoi ne nyusila ai iai ni o mulianga matu ia tulanga na iai. Iai foi la tulanga whapea whatapula ia whawaitaini le taimi tauna e umia ai le sikseni i foa iai se commitment o ni o mulianga. Ia, te lolo sin murmuri na i se whanga o ni tamta upuna ia te tele i. Ioe, iai na ia mata upu ia o le tūlanga lea i le toa no whaalongolongo i le news mai Amerika whaasau ai la le whaingo le clean up o deportation a Donald Trump. Yes. Na mata la ai afoi. Ai sa la umai la i le Air Force. Yeah, le va a tele Air Force. O tele o iloa la po fiele abi iai le va le Air Force. Pe a watu i LA ia ona distribute i leo tangata ia i o lato watunu o wat. I leo whalongo atu la i atunu o Pasifika.
E mawalunga la vale au overstay sa tonga. Ia. Se lau 50 mon tupu tonga. E se O mai Samoa. Australia ma Io, ai, le ai lai, le winga la tala. Atunu Pacific. Pasifika pe o tātou, Ia. O Australia, over lua se lau mon tupu, o New Zealand, over se lau mon tupu. Ai, o tonga se lau 50 tonga, se lau 50 mon tupu. O Samoa, 50 Samoa. O, no te tiro lai. Oka, ina wa whaasava vali mai le pasi, pe wha e pasi na tutu. Ia. Awa malo mai atunga. E feo soi mai lalo, e chain uma lalo mai, a handcuff uma. O te watu isi, o le tele le tupata mai tai. Tele, e le whaeloa mai a fōlinga, Langa ese lo o le si pasina o tamaitaia. Ia. Ai ia o le si pasina oli. O le to a tele whape, ia nā watu masa vali lunga le, o le waalele whapea, o kai. Ia, e le ia au ia la wau tatalo, o ai lava ni alo Samoa, Ia. talo sia i le o ia intangata mātutua, a o ai ni alo Samoa o le watu e whaafoi, ia talo sia ia aua ne ia se tūlanga whaanga leo le, o le whaia tu Samoa ma wa iei tūlanga wa le mautonu ma whawhau sa la to whaanga inga drugs ia tunu unei, ai le i wa o inala te le ai se whaafita uli e tūla i mai i se o tātou atunu. O ta i vanga le tupai. Langa i le si whaatanoanga le si por kalameno whaanongolongo ai. E u whaasoloa ina le moni la whaanongo tu ono tu la fono whengai mani atunu. O pe o le taket la vor tu la o te malo le mo meo iliko. Tangata fo i ele tutongi in pase se le o mani visa. Io pe le per tatano i meia mo la tulanga pe le pole vale nei tangata ai mesi tatu me porum sa vai. Le no fo nei na mai visa tutongi pase se o mai ai le fai la pepa. So o falo tu telea o tu la fono ai. Si vanga ngawa so lia se tu la fono matuia. Ai su e tu o ele monio pepa. Leanga o tu la fono ai. E no fo le lei tu sala pe wa uma ke melo visa. Ai tele solia stu la fono. Ni se mela a faina oi. Mo ta toa ia watu pele la pata inga ia ta tu sa mo ne fa pena. No fo le lei au ni solia tu la fono. Tam failo e faio pepa ile atu nei. Man fa alo. Au le fa vesia o to fina ngalo. Ma fa popoleina o to i tala se fe avea ia fe avea nei. Ioe, tu se pe le yeino pe po fai a ia awani e solia tu la fono a tom fai lo va fai pe ma fa lo tu pa O te tau whanonga foi wha pena se provision i a mātou New Zealand. O pe wa e over no matter what, po le ale umio e over. Ai te leo soli tu la fono ai i e tau mawhai loa. Sa ili po pe pa whai ngā ruenga mawhai loa i ani talo sanga ina ia mawhai eo na maua mai se pe mita whai ngā ruenga ai ma tau whai eo pe pa no fo mau. O le simta upu le tula mai tula e pa. Ia. Wa rally whaatasi tangata Samoa New Zealand Australia. Ona o le tūlanga le nei. O demand se visa free between ya Samoa New Zealand Australia. Talo ala talo na tula mai le tūlanga nei le visa le ya saina le no fatu taimi mua. No whapea ai o ie ave ele wha mua. Priority ale te mai tai pale mia ma le whai ngā malo ia ai ui lea o lea ua ese le mea ua wha mua iai lea la ia le petition lea la alui le petition goes on to remind the New Zealand government of its historical oversight regarding Samoan citizenship rights. Ia e wala te le afianga ona o lea tau mawhai lava ia wai se visa free access i le vao Samoa peno fa it's every 24 hours le lava
malanga atu, malanga mai. Mm. Yeah. How often do we go to China? Mm. Nah, I say longa tangata o lei tu o le tia niu lona tamau a inga a. Mm. E mawhaina whean wai. But o le vao tātou ma Samoa, vao Amerika ma Samoa, le vao o Tutuila ma Samoa, vao o Samoa ma Australia, it's every 24 hours. Mm. Te whasa o atua le si, le whai mai pe e sia ua take te aile, i pokalamena o tangata e ena. Le moro tu sila fia. Au tō wawa ai e te mine. O lesi wa a lele a toa le e fōsanga o saina. Ioe. Yeah. Tōru le leipasi na o atu, lo tele wa le tele le e fōs, ngā o kanga ka sainga. Young men and women. E se sele tala le whapia mai na tangata e ena. Ai tanga mai ngā le 5 sufitu ia. Yeah. Ale 5 sufitu Samoa. Tō fia foi tō nei. Se lau 5 sufulu ia tonga. E tu se mawalunga aku tonga o fiti penga le toa lua. E fiti me pena. Ai e mawalunga lava tonga ia tātou ia le au e ena. Ia lua se lau montu to jato se lau Australia. Pa pena foi New Zealand. E le whapena tātou tangata ena le ai. O lai e alu tangata nuu. Ia. O saina la ma ku le fatu tolu le pasi sol. Tolu le pasi tu tumu ai alu le va ele o alu se commercial flight hole. Ia o le Air Force. Ia, o le va tele o le Air Force e fa manga mai tua ia. Se o le fai meri sanga tale tolu se la ma fast fit. Ia. Ia, le. Ia, tole. O le si tulanga le tula epo. Le wa ye fasia. Wa fai o le ta le wa alu lunga ta o se fuanga. Le fota lunga pensini. O le wa double le totongi o le exit mai le toll free e mlava lili. Le fa mai tangata. Ia le minsta mai airport. O la ele sa ongo nei mea. O le wa alu lunga le tau o wa 5 tala a le wa 10 tala. Sorry. Yeah. O le esele lo fia. O le mta upule lo watu la epa. So lo fia i mta upulea. Faftai fo i le fionga le aki epikopo. Na o ia le na apparently wa mantua sa o ia sa faya o nga sa o tawina le ia alum whanau ia Don Bosco. Yeah. 3 years ago sa whapeona o tuai la na fionga i le aonga mai loa ai. Na ia fianga o le aonga i le femisa ia tamaiti aonga le va maisia o aonga. Le la sa tau fofo ai loa po le ase fofo le whawhitauli. Ia awana toi ia se fianga. Le la o tasi ai loa o le pasi. Le wa fai whapitoa le pasi a le aonga. Sorry. Yo le la amata le pea o ni na e le aonga. Fai whapitoa lava le pasi. E alu e momoli tamaiti. O no fuanga la i e stop o vai le pasi. Le la abe matau sanga i mātua. I mātua. E tolu no fuanga o le atu wa le pasi. O no fuanga mua o i le ofisa o tu o leo. O mātua le whaai tu langi le na e piki e lato walo mwhanau. O le sino fuanga o le pea. Ia ma le sino fuanga o i le mato nuu le so o sinamonga. O no fuanga i e tolu o le alu e le pasi e tu waita mai tia onga. O ina po fie a whabeto te nofo i mo taa ma le whaitulenga. Ia o le ofisa leo le nofuanga mua o le avatu le pasi tu o ina ta mai tia onga. Hoi fo leo mātu e piki. Ia awane te whiwa i ta mai ti taulanga le makeki. Le mea o le so o i fusuanga ma whiwesia inga. Ia o le sinofuanga o le pea. O te lo lapo ngā whea o le pea le whailoa mai o le pea mai i sinamonga. Ia mantua o sinamonga
Yeah, it's just around the corner le me ia le aonga. Ia Oh. o te tai wa te le o lo sa ili malo ia matua ia whapia fo ia whai aonga ma le pule aonga. Ina ia malu pui pui ia soifua te maitia aonga. O le aunga la tau ma le mea moni na linga o ia o onga. Ina ia o tawina mawai a wale lumanai. O a ia whapia fo inu umal. Ia a lela whaftai. Wa e tō whai i le Parents Teachers Association a le Don Bosco. Ia former teachers pe o le fionga le aki e kupo mo sese tui. Lea la ua whai e lola tūlanga lea. A whapesa sa ili tupe ia le Parents Teachers Association. Ala tō mawai la se tino i tupe i onos fuluafi. Tau atoa, onos fula, tau atoa le pasi e se lau onos fuluafi. O le se lau ato la sa pa mea lofa mai la e le ofisa autu o le e kalesia i Australia. Ia whaftai. Ia talo sia i alom whanau. Ia lātou loa le whaataua ina o lātou e whai a onga. Ia ma whapea fo ia lātou mātua. Ina o e whaile o onga ina ia maua le lumanai. E tau sia i mātua ia a wafo i lumanai o lātou ainga i taimi o luma. E se li poti mātu ia na sawana nafi. O le poti le nei o le whaasea ai le director Dr. Alec Aiono. Anga le leipo le wa mai e Robert F. Kennedy Jr. Le whapea, he's the head of the United States Health Services. E le tūlanga lena tupu mai a Samoa, le disaster lena tupu i Samoa. O le sa fisiringia, ai whapea mai ai. He told the overseas medias, in the statement to the senator was a lie. Ono tūlanga leo whapea mai o tangata o tamaitia to se fulu, walis futolu le na mariliu. O le whapea mai, 83 people died instead of 83 infants and children died. When the tissue samples were sent to New Zealand, most of those people did not have measles. We do not know what was killing them. Tusa o le li poti lea a le senate lea le ua appointe o Robert F. Kennedy Jr. Le life abe le whaasea a le director le hauwha tātou i le sta o lana statement po o lana whamtalanga le whapea e leo se misela na marili wa i lātou e le ilopo le ale mea a le lana sota i mai ia le director nga i nei New Zealand ma Australia o le la watu le whaamanianga. And obviously they died from measles. Yes. Pero tūlanga na e le whautala mai ai ono labels Kennedy's statement to the U.S. Senate a lie. Le whautala mai whai tau le whapea oka te se se fo le tau whase se o le nei whamatalanga au le iai le lai whapea mai. The Ministry of Health in New Zealand could not find any trace of tissue samples being sent to New Zealand. When the tissues were sent to New Zealand, most of the people did not have measles. New Zealand. Ia wa o leo te mā ua whapea o Amerika lela a withdraw mai ma le WHO. That's very sad. Ele li poti mulmuli so about 7 hours ago. Yeah. Tors fulfitu wa fe iwa se lau ma le valu kan kasainga. Leo Kipoki.
Kipo. Tolu fitu afi. 7 hours ago. Oh, that is a lot. Ki mai ngā ale ice. Wa ngai That is a lot. La. Tolu su fitu afe. Iwa se lau male valu. O lipotina 7 hours ago. That's a lot of people. Yes. Don't tell me. Say ngai o ngai. Fai alak wala wa free le visa jam. Lipokile mai 7 hours ago. Fitu la. E moni ata te to e ai tula e pa, but it's raised a great and gravely concerns. Ona ole puipuinga o tātou tangata. Yeah. Puipuinga o tātou tangata. One, mai whaamai, lua, o le vulnerable o teine tala voua Samoa. Tolu, ia o le tūlanga la lea mo meo weapons, ma mea la te whaongaina. Yeah. Yeah, manatu tupa i wa umam tau pu tau na. Wa umana, na wa o atu an. Tā mai lo tā asia. Ya, ele to tolu to fa ia to tolu to fa ia ma members na saini neiva yaso. Wow, Dan, congratulations. Ia le tam fai avatu. Mo i tatu uma o lo fa ngaina ia le asia. Pe al melen i si vanga ia na no excellent to saini nei na filesto ta sai mo mo na bisela ia ia le ua to saini. So ole me ta ua fo lele ia fa waule a fa pe ole nga fatia le finance ia ona tulanga ia na fatale ole fair telefone le fa pe ole amale tu se to nga fatia ia ona to fa waula ia le ma fa lo ia tulanga fo na tula epa wala ole ta ua le swafa ai ese tama papia wa o mane malua tau sanga tana le toini. Ai ile na lua tau sanga wa fafo se ia na maile tina ma ole brain tumor. Sa iai sa faila le tau tonga le tina. Ai pangale na o male tau tonga. Ile ina lava se mapusanga tina pe ama le ono masina taru na uma tau tonga. Ile paina pupula ia. Tina le mafai le fo le tau tala e o le moment wa uma to inga sailinga fo sa o iai o le asia la le last resort na bala au mai le ia ta o le po ia o te le afiti ia sa ili le pusavai ave ia le tama alu wai e le misi tama nei mo nalo ona tulanga le o iele le wono fo tama malanga le tau sili le tina le ainga ai fate ia la tu ele faile ki ele faia tato fa mo le na fai nei the past nei lo ele swing o tina o ula ona fofonga o mafaina amatan tau tala o tana mino le la na mato fa sol va so nente fa pe foi nei le uli le sa faile mato sum ma eu le whaafafonga le matou kupu, le matou maftanga. E whatoa iai fo la se sita maa fo wana ne. Whatoa whaai loa mai. Le iai la sana vesili e ngau e la whaai u matou maftanga. Ai wala au malo ta matou pa ia mo se avanoa whakile leini. Whai mai e le se vesili e na o le whaafetai. Whaafetai o lewa a toa le tau sanga taru na inu whamaoni. Ua umana to ya leva ai le fo mai ua le o te whaonga ina na fuala au ua le ai te fuala au to inu nga le asia le mea le inu paula le mea le whaatatale ne iai i le taimi e launch mai ele tato product fau lea o le Redox Gold to langa na iai o le fianga le na iai pe o le mea tonua le lelenga fai pea le mato sumi asto nai wa ye tanga tele o mafai na fesili mai pe mata muli langa le fa longo isi ai pe wa fa longo atu le fa so mai le stangata langona ele
pe fia ia te ia o le mai tonu le mawai po le tūlanga. Tam whailena la to whaasoa mai o le fianga la na le iai. Ia e pe whala lena e sau no i tangata wa tea wa lewa na iei tutonu a e toi o isi. Nia le la sa pa manino atu lava iai. E atoa lo le tausanga talu na suspend o ele asia. Wa ele to active low subscription. Ia e to fia sau I tutonu. O le nala e te tongi la le tupe o tu so le la to become a new member. La to become I whape o le nga inactive all subscriptions. Ai le tutongi sa renewal. Pau le me to whai lo mai to tutongi le renewal. To renew the subscription. Ai e mua tu lo matausanga leo ia e toi te tongi le tupi. Pe o le langona ngā le e a foi tau longolongo toi o tatu tangata. Aua le mai maua. Aua le whapelo wa e malosi. Ona wola ia a e wha e langona wa e malosi. Wha awau. Reduce lo lalo le tasi le a le ipu e inu. A la mauti noa lo i ele asia ina ia wha mapo. Po e matoi wha ola ola. Musele o lo tino o pe. Dai. Na manai na tupai na ua tano tupai le overall o le asia malonta ai mo le toe fa manatu atu. Ia lang faisi umi matele o toe fa nga se a faitura mate tala no le asia. Ai oni ngalo ia te uto ua lua ni tau sanga ngatar si i o le tau se furuta lana si i le tau salo tolu no tau sanga atupa. Ia, ua whaisina le ele o toi si tanga o le pai pauana o le mea ele peila le maili o isi ai o lo tu mau le tau a fo i o lea vai i o le fo ina tate whaangaina ta ita tupai tate mawina i le tau o le vai i lota ita fo i ola ma lota ola ma le tui fua maroloina ia ai le mwhailana tau fia ele le pia na tau atu ia o tau tau o le asia mo oe o le vai a ia toi fa manatu atu o le vai o musele o le fo mai o musele o le tino tata o le healthy tatu musele o le healthy fo ina o tatu a mamate o tatu musele ia o le fa le tonu fo ina o le suifua maloloina ia telefoni na tu pa iwa i lunga ina mo tatu uma New Zealand au kilani Wellington e vaenga o New Zealand ma Australia wala wane ile oru atasi lua i valua tolu ono o tasi te fa fonga mai telefoni tu pa i fa mole o le oru atasi lua i valua tolu ono o tasi ia wala mai i le tatu ofisa nei i le lima ono lua tolu fitu o no lua te fa fonga mai lima ono lua tolu fitu o no lua tu pa i o le aso muli ne o masina i ya matu na waso mo o tou ai o le vai aso fou ia toi sau ninga o sto ina petelo ta va mali petelo ia ma vai lo lontino i lunga nga ele ia tu ina tu ro ilona ia la ma sitasi tina o pa angar tatu le tioma ta por kalame fa longo mai ia o le ua fa ilangi la verta vale accident ia le last week ia but when ia vanoa e tele fa ma vai atu ia mo tala tawanu ia fa misele tu ai nga fa nonoa ia ma wani ia vanoa mate matuai fa misenga i ai nga lua ia o i foi nisi nai topi to no tu pai ia ai tele fa ma vai mai ma fa lolo le le sitinale ina ia o toi America tu la epa talo fai ia na wa e avatule ta fa mafananga fa tasi le ainga ia me se foi si fa nau lango le me fingata le nei o le fa fo se io na solo tama putina poni si fo fa nau ia fa se le tua ele tama le ainga ia fa pele fa nau ia tulangana ia o lo tato fio I lava ai o lo o ia I lava le maliu ti e tato te leilo ina le taimi ai pela o famanatu atu I le tato Redox Gold o le fa e launch la sutona I vaso lea ai fa pela o le taimi le nei o mato I tele le auta alo I
ia Amerika ma Europa. E whaongaina le products ni. Lato whaongaina, ia wa tau tele fo tātou nei New Zealand, mātali o wa whaatali le taimi e launch ai, ia se a mai wa tele le tupa, le la vivea e le tūlanga le o le nunu, ia a mai se fo le arthritis and the rheumatism. Ia o le ngā whawhtaitu la epa mo le tāpo kalame le neia fiafi, ia lau whafonga anga sa mua, ia o le nā sa tau whaasoa atu, ina ia tau malama atili, ia mwhapia fo ina tātou loa me o tutupu si o tātou atunu. Ia a mai se fo ini tu alalo e avi, a wā se tau leo si o tātou malo sa mua ma se nofu file mu, ia manuia le sa pati ata e ao, ia mātou New Zealand, Australia, ia whapia sa mua, tātou toi wheloa i le vai aso fou, ia lo fangia le atua whaatasipia mau e tātou le file mu, ia soifua. Tupai, mantua te taloane mo le whamasinonga o lauli, ia mali toa i le vai aso fou. Moni. Ia. Ia mau mori e pea tātou tau sanga mo le sunga lauli e mali toa, ai mai se fo isi o tātou a inga le vaenga whai le fast. Ia, lelei. Ia. Lelei. Toi wheloa i tupai. Toi wheloa i soifua. Ia. Ia, le nasa moa o le tofa ia tupai machera, ia le asa ma purkala me whaau ia mo lo to silafia. I le si purkala me tau whaaleanga, ia purkala me whaiatu whalea onga ina ia tatu tau whai awa o ina whatasi, ia tūlanga e meise lava le ngase a malo o lo tūla i mo le tatu atunuu. E mo le teminei, ia, o te toeanga i mulmulia i le tātou whainga malo. Whoringa mai ua piua tau Slack, ia le taitainga a le whainga malo ona o tūlanga o lo tūle mai. Ai mo le upu whamalo sila wa tātou atunu. Tutupu mea sili, iai mea sili o le atule mai, i le lumanai e le o toe mamau. Fai o le avesea i o tangata o lo fau le anga i tutonu o le tātou malo. E le o toi mo mia fo o le tātou atunu mo fai porkiki ka vi o solo. A u porkiki i aru sa o lava i le mea te tau o na tala noina. Auani i toi tonga fitia mea e mo mena le tau te naua i le whatuatua i le atua sa mo utasi. Mairu tātou lo i le whamauti noina o le tala. Lea na ola whatasi mai ale titania ma le saito ma le titania le o le temi ave ese titania ia le nasa moa tau te mo o mia ni tai e moni le alofa ia Samoa. That's all we need. Tatu te le mo mia ni tangata le lein fai porkiki. Tatu te le mo mia langa leo fua mai nisi fai mai na tu le partangata te Samoa. O e mafuta na whamatalatu le tua ia o tau le meta ulea. E le tapena e le atua na sito atasi se tangata. Io e. Te le tangata e tapena e le atua moso se malo e taita ia se malo. O umar taimi o ila, o umar foi taimi o fia me, o le tala moni a tala le fatu. Umar taimi o tulepa, umar taimi o fia me. A e whafonga mai lauli. Aua le no amata i le tala, i le tusi, io e o whamasino a Samuelu mua lona mta upu e valu ma le iwa. Moso awa no sa mua whafonga ni ea fiafi o e whaitau tusi na. Io e no tau loa ila ia lea o tu inga taitai o lo mo o mia. Io e ngata o tala o tuspa ia o lo whamanino ia i tatou, au tatou foi mar tatou vavai o le taitai e mo o mia le alofa ia Samoa. E le mo mia se taitai sawa. E le mo mia se taitai io e manatu whapito selfish. E le mana o mia se taitai fai por kiki leanga. Mena po o tatu whatuatua i le tua Samoa utasi. I au tau a whapeana tau me lea manuia i tau tu lima ina o taitai sisangata salamo nei ma whai le mea tau an whai. A o maua wanoa, whaatino, ia a ua waturo le taitai o tau e taun taitai. Whaonga. Ioi,
a whapea ua tofi o ele atua. Tēne loto tele. Au le toe wabai tisi la vai tū. A ia whaia le mesili mo le atunu. Sa moa o lo wabai i se taitai e moni le alofa ia i tātou. Au ane i whaia ni mea tau te o e su e mea ai. Au ane i ai seisi e alu e whaipule pe alu e minsta e alu e su e inia na mea. E te le alofa lo i le atunu sili le tu. Sili le o ese. O e whainisi mea o ngā. Whainisi mea o e atia e o tau ainga. Ai leo i tau te o mai su e ni mea. E atia e ai o tau ainga. Lava le totongi o tau. Ngai te le totongi o tau e o ngā mo tau ainga. A o tau o mai tu e whainisi mea pongi sa. Le wari a e mea. Aua. Aua. E le leile ave ese o tau e ala i le pā lota. Ai le angale ave ese o tau e le atua. No tau le fia wa aile i ai. Mo te minei, alofa tele ma o tau. Fai fa leile atunu. Alo lofa i a Samoa. O nā alo lofa leo Samoa ta talo ma o tau. E leo se atunu una o tau. O le atunu o Samoa. Na filifilia o tau. Ia fai o tau ma o sui o Samoa. I le vā maisi atunu malalangi. Ai maise o le tangata e moni le alofa i ona tangata. Fai ma o tau, e moi po a foi, e foi vai vainga o le li o Donald Trump fia ngai malalangi. Ai au tau wa ai le whaatino ina. E lea ta maloa, o le ala na wa ai. E lea popole i le lalangi wha mua ala na wa ai i ona tangata. Tangata anu o Amerika. A manuia tangata anu o Amerika. E mwhainta talatu le awa noa e alo lofa manuia i le lalangi. Ai leo le pupu i fafo. Ai oki kukongo. E leo le pupu i fafo. O le whale aonga foi le mo Amerika. Au le pupu i fafo. E wa ai tu tonu mo mua. Ia le leile loto i whale mo mua. Au rato te wheitai i Donald Trump mana na foi taitainga. E tā ua le taitainga e a mata atu i te tonu. O na alu ele i fafo. Ai au le whapea o Amerika o le whaamaru lau tele mo langi atoa. Au le whaase tia Amerika le mea nā. Ba ai mua lona loto i whale. Ba ai la ili whainga te maro le whai ai. Fia, torusu fitu afe. Tangata saina. 7 hours ago, ia lipoti leo tonu mai. Torusu fitu afe mon tupu, tangata saina le ua vese. Le ua vese, yoe. Tu whautalai. E ata tau Samoa. E me whainta tu whaia se me whapena. Ia nena. O lua, o tō taitai o le atunu. Taitai ma le lofa. Aua ni taitai fiaola sisi. Yoe, tu te li o mai i tau te saili mea ai mo le manuia o e lava malau whanau malau ainga. E te pai mai lo i le malo, tu lou le ngangana. Yoe, te selo i ma le upu, wha mua lo ainga. Le ai, wha mua le atunu na tu ua o tau i na whana. No tau lo ai lea, le alo lofa moni o le atunu i au tau. O se sao le nau si ufonga tai a fo, mai o te le e tu sao tu lava upu matala. Mea na ta ur tangata e alofa i auto. E le fa ole le tala e fai atu. E fai atu sao le tala. Ina ia manuia Samoa ona o outou. Fa manuia le atua i ati outou. Morte minei. O lautou o ona masani tuila epa fa afetai li o sua. E fa mani atu i ati o e Samoa i le nei a fiafi. Tatu fa tofa i le pese. O le ataina mo o e le atu pele. Tanu moni tate fia o te sa ili mea e manuia e te ulu ola fai manu tu mau Samoa i
ia pai le whaawetai I lo tātou e inu lo tātou nu ia talo sia lo tātou nu ia manu ia Goodbye, my Feleni, ole a ote, ola ole basa, eli pole belefi, ei hala mai semo, siata ele ele, e mana tua vai pea. Oh, I never will forget you. Someone I want you. Oh, I never will forget you. Someone I want you. Say for my someone. Say fire all over to see. They all Susanna, so sorry now. I thought Pele, I said more. Oh, I never will forget you. Someone I love you.
love.